बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ और मेरे साथ हैं अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। इस उम्मीद का इजहार मैं हर सुबह यूं करता हूँ ताकि दिन का आगाज अगर अच्छा हो किसी पॉजिटिव सोच के साथ हो, क्योंकि आप जो सोचते हैं तो उसका बड़ा आपके जिस्म के अंदर और बाहर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो भी चीजें होती हैं वो फिर उनकी काबिश और कोशिश होती है आपका माइंड कि उस वो बेहतर वक्त करें। अप्रोच रखता है ना सुबह सवेरे, तो जो आप जिस माइंडसेट के साथ अपने दिन का आगाज करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होगी, बेहतर होगा। पेसिमिस्टिक अप्रोच होगी, आप बिल्कुल एनर्जेटिक भी फील करते हैं, काफी एक्टिव भी फील करते हैं। और देखें, जिंदगी में मसले मसाइल तो हैं, तो मसले मसाइल को हल करते जाएं, लेकिन साथ साथ अच्छे अप्रोचेस भी सामने रखें। अब जो कहते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा भी करें। थोड़ा सोचा करें, थोड़ा माइंडफुल हुआ करें, थोड़ी मेडिटेशन किया करें कि हमें कितना ग्रेटफुल होना चाहिए। लोगों को देखा करें कि उनके हालात जिंदगी क्या हैं और खासतौर पर आपके हालात जिंदगी बांट कर जीना सीखें। यानी कि आजकल मसाइल जो हैं, मसाइल हैं, तो उसके अंदर जो लोग द वंस हु आर नॉट प्रिविलेज्ड है, क्योंकि अब तो ये है कि क्लास, मिडिल क्लास जो है वो श्रिंक होती रिपोर्टेडली 30% पे आ गई है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे कहीं नीचे मामला है, क्योंकि एक क्लास तो बहुत ऊपर है और दूसरी क्लास बिल्कुल ही नीचे है। तो फिर दरमियान का जो गैप है वो काफी हद तक बड़ी जबरदस्त खबर हुई और वो इस रीजन के लिहाज से बड़ी जबरदस्त खबर है। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, यूं तो हम दोनों के दरमियान देखते हैं तल कलामी होती है, लेकिन सब ने कल मुबारकबाद दी भारत को, क्योंकि जो उनका जो चांद पे जाने वाला मिशन है चंद्रयान 3, उसने बकायदा लैंड किया, सॉफ्ट लैंडिंग हुई। और पहली दफा कहा जा रहा है कोई कंट्री है जिसने साउथ पोल पे, चांद के साउथ पोल पे लैंड किया। तो भाई कहते हैं ना, हैट्स ऑफ टू देम, उनकी कोशिशें रंग ले आई हैं। थर्ड अटेम्प्ट में बिलाखिर कामयाब हुए। और ये है कि इफ यू विल नेवर मेक एन अटेम्प्ट यू विल नेवर सक्सीड। फेलियर तो ज़ाहिर आता है, लेकिन वो आपको कामयाबी की तरफ एक रास्ता फराहम करता है। तो इंशाल्लाह विल गो देयर एज वेल। चांद का चक्कर हम भी लगाएंगे वन वे और द अनदर। फिलहाल तो हम टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। 90 दिनों में आम इंतखाबात कराने का मामला। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दे दी। इलेक्शन कमीशन ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन जल्द कराने का मुतालबा कर दिया। रहनुमा निसार खोड़ो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन 4 महीने का शेड्यूल कम करे। तर्जुमान पीटीएम हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि फरवरी में इंतखाबात न हुए तो फिर खामोश आमरीत होगी। बडग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी जिंदगी खतरे में डालकर कीमती जानें बचाने वाले जाबाज की दुनिया कदरदान, नामुमकिन को मुमकिन करने वाले मोहम्मद अली स्वाति हैं आज बाखबर सवेरा के मेहमान। अच्छा, इसीलिए तो वो कुत्ते होते हैं। देखिए, तो आप रिकॉर्ड चेक करें हम आदमियों का कि कुत्ते भी एतबार नहीं कर रहे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, इस बात में बात करेंगे, वरना तो हम इस टॉपिक को इस पे बोलते हैं। चलें जी। अब हमारे मुल्क में जी सियासी जो मंजरनामा है उसमें रोज कोई ना कोई नई हैपनिंग होती रहती है। अब सब ये समझ रहे थे जी कि इलेक्शन कब होंगे, ये तो इलेक्शन कमीशन ने बताना है, लेकिन सदर मुमलिकत ने खत लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को और आम इंतखाबात पर जो तारीख होनी है, क्या तारीख है, किस तारीख को होने, उस पर मुशावरत के लिए खत लिख दिया है और दावत दे दी है मुलाकात की। अब जनाब सदर मुमलिकत ने खत में लिखा कि 9 अगस्त को वजीर आजम शहबाज शरीफ के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील की। आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली तहलील के बाद 90 दिनों में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का मैं पाबंद हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है। तो आज अहम इजलास इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया। जी, ही इज विद इन हिज राइट्स। और जाहिर है कि इलेक्शन एक्ट आपको पता है ना कि इसके ऊपर हम सदफ हब से कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम भी कर चुके हैं और ये वजाहत उस वक्त ही आ गई थी प्रिसाइसली आर्टिकल 48 पे, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि आइन तो ये कहता है, तो आइन तो कहता है कि सदर साहब इख्तियार दें, और जो तरमीम की गई थी वो इलेक्शन एक्ट में की गई थी, वो आइन पाकिस्तान में नहीं की गई थी, जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में जो किसके पास ये इख्तियार है? ऑब्वियसली सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो इलेक्शंस के हवाले से तारीख। लेकिन एक्चुअली एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने
عام انتخابات کی تیاریوں کے لیے تمام جو بڑی سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف ان کو مشاورت کے لیے طلب کر لیا. اب سب یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ کس طرح کی مشاورت ہے, اور سربراہوں کو بلایا, تمام سیاسی جماعتوں کے چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی آج بلایا ہے, مولانا فضل الرحمان کو بھی بلایا ہے, شہباز شریف کو 25 اگست کو, آصف علی زرداری کو 29 اگست کو, اور ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب جی ذرا پھونک پھونک کے قدم رکھیں. بڑا اہم انہوں نے بیان دیا ہے, کہنے لگے کہ ورنہ منزل اٹک یا اڈیالہ ہوگی, فروری میں انتخابات نہیں ہوئے تو پھر خاموش آمریت ہوگی. اور نثار کھوڑو صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو 4 مہینے کا جو شیڈیول ہے نا اس کو کم کرے الیکشن کمیشن. ڈیلے ہوتے ہیں, ڈیلے ہوں گے, فروری میں بھی نہیں ہوں گے, تو یہ میرے خیال میں ایک خاموش ڈکٹیٹرشپ سمجھے. کیسی ترتیب دی جا رہی ہے, کس طرح نگران کابینہ بن رہا ہے, وہ پیزات بھائیوں کی یا سالے یا بھتیجے یا بھائی, میرے خیال میں پھر یہ کمپنی نہیں چلے گی. یہ تو آپ سمجھے کہ ایک گھریلو سیاست ہے. اگر اس ماحول میں آپ صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں, یہ محال ہے, یہ ممکن نہیں ہے. ایک ہی اختیار ہے ان کے پاس کہ صاف اور شفاف الیکشن ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے. اگر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, ان کا اختتام اور انتہا بھی اڈیالہ ہوگا یا اٹک ہوگا. جنرل الیکشن ہونے والی ہے, کب ہوں گی یہ ان کو پتہ ہے جنہوں نے اعلان کرنا ہے. الیکشن کمیشن نے 4 مہینے کا کہہ دیا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کرنے میں لگائیں گے. اس کے بعد پھر جا کے الیکشن کمیشن اپنا الیکشن کا شیڈول اناؤنس کرے گی, جس کے لیے ان کو 50 دن چاہیے, 45 دن چاہیے, 54 دن چاہیے, جتنے بھی دن چاہیے. ہماری صرف الیکشن کمیشن سے یہ استدعا رہی ہے, شیڈول جو 4 مہینے کا بنایا ہے اس کو ذرا کم کرے. چلیں جی, تو یہ صورتحال ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب؟ نہیں جی, نہیں, ابھی ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ ایک جانب پیپلز پارٹی پہلے ہی کہتی رہی کہ جی انہیں خدشہ ہے کہ کہیں انتخابات آگے نہ ہو جائیں, لیکن وہ تمام تر وہ اسٹیپ جیسے کہ سی سی آئی میں جو انہوں نے اپروول دیا, یا وہ تمام تر لیجسلیشن اس کا حصہ بننے کے بعد, لیکن اس پہ تنقید بھی کرتے لیکن وہ ڈسکشن کہہ رہے تھے کسی اور پوائنٹ پہ ہوئی تھی, اس پر نہیں ہوئی. چلیں پوچھ لیتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کنڈی صاحب السلام علیکم, باخبر سویرا میں خوش آمدید آپ کو. کیسے ہیں جی؟ جی السلام علیکم. اچھا, گڈ مارننگ. بتائیے گا کنڈی صاحب کہ کیا یہ الیکشن کمیشن جلد الیکشن کرانے کا مطالبہ آپ لوگ کر رہے ہیں, اور پارٹی 90 دنوں میں انتخابات کی حامی ہے, تو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الیکشن, کیونکہ جے یو آئی سمیت جو دیگر جماعتیں وہ خدشات ظاہر کر رہی ہیں, تو کیا صورتحال بن رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بہت پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہ پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن جو ہے اس کا شیڈول دے تاکہ الیکشن پارٹیاں جو ہے الیکشن کی تیاری کریں. سی سی آئی کی بات ہوتی ہے. دیکھیں, آئین میں 90 دن کے الیکشن کو تو لکھا ہوا ہے, لیکن آئین میں مردم اس کا جو ہے اس کا ڈیلیمیٹیشن کا نہیں لکھا ہوا. ہاں, آئین میں پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کے بعد آپ سیٹیں بڑھانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. سی سی آئی میں ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ 90 دن میں الیکشنز نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ, دیکھیں آپ کی آبادی 24 کروڑ ہو چکی ہے, لیکن آپ نے سیٹیں تو نہیں بڑھائیں. آپ اسی جو سیٹوں ہیں اس میں آپ ڈیلیمیٹیشن کر رہے ہیں. اچھا, لیکن اب تو یہ تھا کہ پھر ہم سیٹیں بھی بڑھاتے ہیں. اس کے اندر پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے سیٹیں بڑھانے کے لیے. میں بیسکلی یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ بیسکلی برابر کے ایک اسٹیک ہولڈر تھے اس گورنمنٹ میں جو کہ موجود تھی گزشتہ, یعنی کہ 12-13 پارٹیاں تھیں, لیکن آپ کی اور نون لیگ کا ایک بیسک اتحاد جو ہے وہ زیادہ تھا. اس کے اندر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہاتھ کر جائیں, یا آپ کے ساتھ ہاتھ ہو جائے, یا آپ کو اندھیرے میں رکھا جائے, یا آپ کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو؟ یہ امپریشن آپ کو لگتا ہے کہ جائے گا پبلک کے سامنے؟ نہیں, اندھیرے کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں, جیسے میں نے پہلے کہا, کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ اس میں ڈیلیمیٹیشن کا ذکر نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں الیکشن ہو جانے چاہیے, نئی پارلیمنٹ آ جائے, نئی حکومت آ جائے, اور اس کے بعد وہ ڈیلیمیٹیشن کر لے. میری تو خواہش یہ ہوگی ڈیلیمیٹیشن کے ساتھ ساتھ سیٹیں بھی بڑھا دینی چاہیے. آپ کے 3 کروڑ آبادی اگر بڑھی ہے, 24 کروڑ آبادی ضروری تو نہیں نا وہ آبادی ایلیجیبل بھی ہو, 18 سال کی ایج پہ پہنچ گئی ہو تو ظاہر ہے ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو. جن کے ووٹ رجسٹرڈ ہے ڈیفینیٹلی ان کے ووٹ تو پڑیں گے. تو ڈی لیمیٹیشن اور پھر سیٹ بڑھانا تو ایک بڑا لمبا پروسیس ہو جائے گا. سیٹ بڑھانے کے لیے آئینی ترمیم ہوتی ہے سر. ہم تو کہتے ہیں کہ اگلی پارلیمنٹ کو آ کے کرنا چاہیے. دوسری بات اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے
क्या निगरान, ये मेरा एक पॉइंट है जो मैं हमेशा प्रोग्राम में रखता हूँ, कि क्या निगरान चीफ मिनिस्टर के पास ये मैंडेट है कि वो सीसीआई में जाकर सूबों की नुमाइंदगी करें। आपने 4 घंटे इंतजार किया बलूचिस्तान के वजीर आला के लिए, खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला फिजिकली वहां पर मौजूद ही नहीं था, आपने उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लिया। तो अगर सीसीआई में जो है वो निगरान वजीर आला नुमाइंदगी कर सकते हैं, तो कल खुदा न खास्ता NFC अवार्ड हमारा जो है इस वक्त NFC जो है वो पेंडिंग सर, ये बातें तब कहनी थी ना जब इजलास हो रहा था, जब आपके वजीर आला सिंध वहां पर थे, उन्होंने भी समांतर सूरत-ए-हाल पे कोई गुफ्तगू नहीं की। तो ये तो होने के बाद कहना तो इट डजंट मेक सेंस। चलो आप इसको भी छोड़ दें, क्या आइन में जिक्र है डिलिमिटेशन का? क्या यही सवाल हम आपसे तब पूछते थे कंडीशन साहब, उस वक्त आपका जवाब कुछ और होता था। देखिए डिलिमिटेशन जो है वो इसका जो है आपके इलेक्शन कमीशन का वो जो है वो एक्ट है, आपका आइन का नहीं है। अच्छा। आइन जो है सबसे बालातर है, इसका बहाना बनाकर इलेक्शन आप मुलतवी नहीं कर सकते। इलेक्शन मुलतवी अगर कोई करना चाहे बहुत से बहाने। अच्छा, एक और चीज मुझे बता दीजिएगा, इसके ऊपर तो खासी हम बहस कर चुके हैं। हमारी की मीटिंग होने जा रही है कल, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मुख्तलिफ एजेंडा पे इस पे फैसले करेगी। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला और इलेक्शन कमीशन ने जो बुलाया है तो वहाँ पे क्या बात होगी? देखिए, हमें खत मिला है, सीसी कल हमारी मीटिंग होने जा रही है, उसके अंदर सारे फैसले होंगे और इंशाल्लाह हम आपको उस पर अपडेट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बता दीजिएगा जो मैं पूछना चाह रहा था, वो ये है कि अब तो जिससे आर्टिकल 48 का तस्करा हो रहा है और आप और पीपल्स पार्टी वैसे भी आइन की सुप्रीमेसी की बात करती है और दिस इज़ एविडेंट कि वाक़तन आइन सुप्रीम होता है, तो ये इलेक्शन करवाने की कॉल देने का इख्तियार पीपल्स पार्टी क्या समझती है किसके पास है? इलेक्शन कमीशन के पास अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन एक्ट जिसमें तरमीम की गई, या फिर सदर के पास आइन के मुताबिक? देखिए, आइन के मुताबिक तो ये प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन पार्लियामेंट में अभी इसके ऊपर तरमीम हुई है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास इख्तियार आ चुका है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आपको इलेक्शन कमीशन को ही जो है वो डेट देनी पड़ेगी। हम इस बार इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप जल्द अज जल्द जो है वो देखें। आपने तमाम ट्रांसफर पोस्ट तो शुरू कर दिए, लेकिन आपने इलेक्शन का शेड्यूल नहीं दिया। इलेक्शन शेड्यूल जब आता है तो ट्रांसफर वोटिंग भी होती है, अभी तक शेड्यूल भी दिया है। हम तो ये कहते हैं कि इलेक्शन शेड्यूल आ जाना चाहिए। इस मुल्क को जो पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिकल जो अनस्टेबिलिटी है, इसका वाहिद हल ये है इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, नई पार्लियामेंट है, नई हुकूमत है और इस मुल्क को आगे ले। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब, उनका मौक़िफ़ सुना और ज़ाहिर है ये सबका इस वक्त कंसर्न है कि इलेक्शन कब होंगे और इसमें देखते हैं जी आज जो मुलाकातें होती हैं, आया मुलाकातें हो पाती हैं कि नहीं हो पाती हैं। अच्छा, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग वैसे होनी चाहिए। सदर साहब की मुशावरत के खत का क्या बनता है? जी जी, बिलाशुबा वो ज़रूरी है, क्योंकि सदर साहब जो है वो ज़ाहिर है कि एक और मामला चल रहा था अभी वो दस्तखत का, तो उसके ऊपर भी काफ़ी इस वक्त ही इज़ ऑक्यूपाइड। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेकिन जाते जाते खासे एक्टिव हैं इस वक्त वो। अच्छा जी, अब हम ज़रा तस्करा कर लेते हैं बटग्राम के हीरोज़ का। पहले तो ये है कि आपने देखा कि पाक फौज की जानिब से कितना एफर्ट किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म होने तक वहाँ पर मौजूद भी रहे और उसके अंदर शरीके कार भी रहे। फिर वहाँ पर जो मौजूद थे मकामी, उन्होंने जो जिप लाइन और ख़ास तौर पर ये जो पुलिस सिस्टम है, ये जो डोली सिस्टम है, डोली सिस्टम, इसके तहत लोगों को लाया ले जाया जाता है, तो वहाँ के मुकामी पहाड़ी अफराद भी इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगियों की परवाह किए बगैर ये कीमती जानें बचाने का कारनामा अंजाम दिया। और जो हिस्सा लेने वाले थे लोग वहाँ पर, उनमें से एक मोहम्मद अली स्वाति भी थे जिनका बड़ा इसमें किरदार रहा है। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। मैंने सुना है कि वो जख्मी भी थे और उसके बावजूद भी उन्होंने मासूम जिंदगियां बचाने के लिए भरपूर कोशिशें की हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जिप लाइन एक्सपर्ट मोहम्मद अली स्वाति। बहुत ज़बरदस्त स्वाति साहब, आपने कारनामा अंजाम दिया है, इंसानी जिंदगियों को बचाना, और इतने सीधा मुश्किल मरहले में जब हम सारी सूरत हाल सब देख रहे हैं तो तमाम लोगों की नजरें टेलीविजन स्क्रीन पर थी। सो ये बताइएगा क्या आपको किन मुश्किलात का सामना रहा और उस वक्त आपकी थिंकिंग क्या थी जब ये तमाम तर मंजर आप देख रहे थे, क्या सोच रहे थे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, ये हमने किया। और बाकी बहुत शुक्रिया, इसमें तो हमारी कोई इतनी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं थी, ये सारा टीम वर्क था बेसिकली। जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व थी सारी वहाँ की, साथ आर्मी, SSG और हमारे जो कंपनी है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, हम सारों ने एज अ टीम वर्क सर इसको किया। लेकिन ये है कि वहाँ पे ज़ाहिर जानी रिस्क था 6-7 बंदों का,
تو اس کو ہم نے زیادہ امپورٹنٹ سمجھنا تھا، اس لیے اپنی پرواہ بالکل نہیں تھی اس وقت، اور فوکس تھے ہم بالکل کہ یہ ہم نے کرنا ہے، اور سب سے قیمتی چیز یہی تھی کہ یہ 6 جانیں ہم نے بچانی۔ اچھا یہ بتائیے گا سعودی صاحب کہ یہ بیسکلی جب یہ واقعہ پیش آیا صبح 7 بجے کے قریب بچے جا رہے تھے، یہ اسیسمنٹ اس کے بعد پہلی چیز ہوتی ہے اسیس کرنا، 2 رسیاں غالباً ٹوٹ چکی تھیں، ایک جو ہے وہ باقی رہ گئی تھی جس کے ساتھ وہ لٹکی ہوئی تھی، پھر اس کے اوپر یعنی جو وزن 2-3 رسیوں نے سنبھالا ہو وہ ایک کے اوپر آ جانا، پھر اگر اس کے اوپر ایڈڈ اگر وزن ڈالا جائے تو وہ بھی رسک ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ ڈولی کہیں نیچے ہی نہ آ جائے، تو یہ کافی چیزیں مینج کرنا بہت اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ۔ بالکل اسی طرح ہے سر، یہ بیسکلی 2 وائرز پہ چل رہی تھی، ایک تو ٹوٹ گئی تھی، سارا برڈن لوڈ ایک وائر پہ آ گیا تھا۔ اور سب سے پہلے تو ہم نے سر اس کے اینکرز چیک کیے، اینکرز مضبوط تھے، ان کو پراپر ایڈمنسٹریشن نے آلریڈی ٹائٹ کر لیا تھا ہم سے جانے سے پہلے ہی، تو ہم نے وہ چیک کرنے کے بعد اس کی ظاہر بیئرنگ لوڈ ہمیں اندازہ تھا اس وائر کا ہے، ہم 2 بندے اس کے اوپر موو کر سکتے تھے، تو ہم 2 بندے سر اسی وائر کے اوپر موو کر کے گئے بائی پولیس جو زپ لائن پہ یوز ہو رہی ہیں ہماری، تو ان کے ذریعے ہم وہاں پہ پہنچے ڈولی کے پاس، اور ہم نے وہاں سے لوگوں کو ایکوپمنٹ پہنانا شروع کیا اسی وائر پہ، بڑا مطلب اس کو ہم نے طریقے سے ہینڈل کیا کیونکہ اس وائر کو ہم نے زیادہ ہلانا بھی نہیں تھا، اور باقی لوکلز کو بھی وہاں پہ ہم نے بالکل ایڈمنسٹریشن نے اس کو بڑا کنٹرول کیا کہ باقی اور کسی نے اس کے اوپر موو نہیں کرنا، تو یہ بڑا مطلب اس کو ہینڈل کرنا تھوڑا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا رسکی تھا اور کوئی بھی اگر مس کیلکولیشن ہوتی تو جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ پہلے والی وائر ٹوٹی ہے، یہ بھی ٹوٹ سکتی تھی، لیکن بس ہم نے اپنی سیفٹی اینڈ سارے چیک کر کے اس کے بعد ہم نے توکل کرنا تھا، اور وہ توکل کیا، اللہ پاک نے آسانی کر دی اس پورے معاملے میں۔ اچھا لیکن یہ بات ہے کہ پروڈیوسر صاحب بھی ہمارے بتا رہے ہیں، اور اس وقت ظاہر ہے کہ ٹرانسمیشن وغیرہ بھی چل رہی تھی، تو بہت سے ریومرز آ رہے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ جو وائر ہے یہ بھی کمزور تھی، اور ظاہر ہے جس طرح سے میں نے بھی یہ تذکرہ کیا شروع میں ہی کہ جب 2 رسیوں کا پریشر ایک پہ آ جائے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور چیز اس کے حوالے سے بھی ہمیں روشنی ڈالیے گا، بتائیے گا کہ آپ نے جب آپ گئے وہاں تک اور اس کے بعد اسسمنٹ کی تو اس کی حالت کیسی تھی، اور دوسرا جب ہیلی کاپٹر آیا تھا تو ایک ہم نے چیز دیکھی تھی کہ ایک رسی جو ہے وہ تقریباً 15-20 فٹ اوپر سے بھی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے جو ریسکیو آپریشن تھا وہ بھی خاصا متاثر ہوا، کیونکہ ہیلی اگر نیچے آتا تو ڈیمیج ہونے کا خدشہ تھا۔ وہ کس چیز کی لائن تھی؟ وہ سر اس کے ساتھ ڈولی کے ساتھ جو چھوٹی 8 mm کی وائرز ہوتی ہیں جو ڈولی کی موٹر کو چلاتی ہیں موو کرنے کے لیے، وہ والی وائرز تھی۔ اچھا اس کے ساتھ ہیلی کے ساتھ جو نیچے جو ہیلی کی روپ لٹک رہی ہے وہ اٹک گئی تھی اس کے ساتھ، تو ہیلی کو سر آرمی نے سر بڑا اچھی طرح اس کو ڈیل کیا، ایس ایس جی نے اور ساری ایڈمنسٹریشن نے، کیونکہ ہیلی گر جاتا سر وہ 20-25 جانیں اور زیادہ نقصان ہم کر جاتے۔ اچھا تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ دیکھی جا رہی تھی آن سپاٹ سر، بہت ساری ایسی ڈیفیکلٹیز ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ نہ آ سکتی ہیں نہ بندہ ڈیفائن کر سکتا ہے، تو آن سپاٹ بہت ساری ہرڈل تھی جو ہم وہاں پہ اس کو مطلب کل کر رہے تھے موقع پہ۔ اچھا اس ساری صورتحال میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو ناقابل یقین ہیں، ایک تو جو اس ڈولی میں سوار بچے اور افراد تھے ان کا جو اسٹیمنا تھا، جو ان کی حوصلہ تھا، وہ بڑا قابل قدر تھا، کیونکہ اس سچویشن میں انہوں نے اعصاب پہ قابو رکھا ہوا تھا۔ دوسرے آپ کے بارے میں بھی ہم سن رہے ہیں کہ آپ کو بھی چوٹ لگی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے ریسکیو کیا، تو ذرا ہمیں دونوں چیزیں بتائیے گا۔ جی میں سب سے پہلے جب وہاں پہ پہنچا تو وہ لوگ واقعی میں 6 جو لوگ وہاں پہ بچے تھے وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے، ظاہر ہے بندے کو موت قریب سے نظر آ جائے تو بندے کا انسانی فطرت ہے، خوف آتا ہے اس کو، تو وہ بالکل ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، ہمیں وہ سن رہے تھے لیکن سمجھ نہیں رہے تھے کسی بات کو ہماری، لیکن ہم نے بڑے طریقے سے ہینڈل کیا۔ باقی جو ہاتھ زخمی ہونے کی بات ہے تو تقریباً ان 3 بندوں کو لے کے 300-400 فیٹ تک میں اپنے ہینڈز پہ مطلب زور ڈال کے وائر پہ اپنے آپ کو کھینچ کے لے کے آیا ہوں، کیونکہ وہاں پہ گریڈینٹ تھا، پیچھے کی طرف دوبارہ ہمیں اب اوپر آنا تھا وائر کے اوپر، تو گریڈینٹ کو سر پیچھے کی طرف مطلب لے کے آنا 3-4 بندوں کو، تو پھر وہ میرے لیے ہاتھ میرا زخمی ہو گیا تھا، لیکن وہ کرنا تھا، مجبوری تھی اس وقت، ہاتھ میں اگر دیکھتا تو پوری جان میری قیمتی تھی اور سارے بندے ساتھ میرے تھے، تو وہ چیز زیادہ امپورٹنٹ تھی، اس لیے بس اللہ پاک ہمت دے رہا تھا۔ ایک اور چیز بتائیے گا سواتی صاحب کہ یہاں پر یہ جیسے اب یہ معاملات ہو گئے ہیں، یعنی کہ جو زپ لائن ہے وہ ڈیمیج ہوئی اور اس کے ساتھ یہ اب آگے کا کیا ہو سکتا ہے یہاں پر، کیونکہ لوگوں نے ٹرانسپورٹ کرنا ہے، لوگوں نے آنا جانا ہے، راتوں رات پل نہیں بن سکتے، رستے نہیں بن سکتے، یہاں پر اس کو بہتر کرنے کے علاوہ کوئی اور وائبل سولوشن ہے ٹرانسپورٹیشن کا جلد سے جلد؟ سر بیسکلی یہ زپ لائن تو نہیں تھی، یہ کیبل کار ہے، ڈولی جس کو ہم لوکلز بولتے ہیں وہاں پہ، یہ سر اس کا ایک ہی حل ہے، ایڈمنسٹریشن ابھی اس کے اوپر ورکنگ کر رہی ہے کہ سر پراپر اس کو اپرووڈ ہونا چاہیے،
लोकल इक्विपमेंट यहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए, जो भी वेंडर इसको काम कर रहे हैं वो प्रॉपर वेट होना चाहिए और एनओसी के मुताबिक इसके ऊपर काम किया जाए। तो आई थिंक जब सारा इक्विपमेंट आप अच्छा यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे प्रोजेक्ट्स में, तो उम्मीद है कि ये आपको इस तरह के एडवेंचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्वाति ये भी बताइएगा, ज़ाहिर रेस्क्यू मिशन ऑपरेशन बड़ा मुश्किल भी था, पेचीदा भी था, किसी मरहले पे आपको ऐसा लगा कि नहीं हो सकता या आपको खतरा लगाओ कि भाई ये मैं नहीं कर सकता? हेलीज के साथ ये ऑपरेशन एक बंदा रेस्क्यू कर चुके थे, मौसम खराब था, लेकिन जिस वक्त हमें पता चला जी कि होना है ये वाला मामला, जिप लाइन के थ्रू ये करना है, तो मैं जब इसी मानसरा ने मुझे ठाकरा स्टेडियम मानसरा से हेली पे भिजवा दिया था, मैं यहाँ से निकलने से माइंड सेट कर चुका था कि इंशाल्लाह ये हम कर के आएंगे, क्योंकि हमारी एक्सपर्टी है और अल्लाह पे यकीन था कि ये अल्लाह पाक इंशाल्लाह कराएगा, क्योंकि हम इस चीज को इंशाल्लाह कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से यहाँ से माइंड सेट करके गए थे, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि ये इतना रिस्की होगा या मुश्किल होगा, लेकिन बस अल्लाह पाक ने हाथ पकड़ लिया और एफर्ट्स की अपनी और पेशेंस था करना है। तो अब तक आप कितनी जानें बचा चुके हैं स्वाति? आपके लिए तो मशहूर है कि आप एक्सपर्ट हैं और बड़े महारत से आप लोगों को ये अल्लाह पाक ने बचाई हैं, हमें हिम्मत दी, अल्लाह पाक ने मुझे जरिया बनाया, मेरी टीम को जरिया बनाया, हेवंस वे को। ये हम 6 बंदे रेस्क्यू करके लाए थे। हमसे पहले 2 बंदे रेस्क्यू हो चुके थे, एक हेली के जरिए आर्मी ने कर लिया था, एक लोकल कम्युनिटी में एक रेस्क्यू टीम का एक बंदा था, उसने एक बंदा ऑलरेडी पहले रेस्क्यू किया हुआ था। अच्छा, एक और चीज, ये जिस तरह का ये सेटअप है डोली का और यहाँ पर केबल कार का, जो भी आप इसको कहिए, यहाँ पर केपी में या इन इलाकों में कितनी जगह पर है जो कि एट रिस्क हो सकता है? सर ये बडग्राम साइड पे, अलाई साइड पे तकरीबन 30 जगहों पे सर मैंने सुना है, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, लेकिन 30 जगहों पे सर ये लगी हुई है। बाकी केपी में नारायण साइड पे ये सर 12-13 जगहों पे लगी हुई है। अच्छा, यानी कि कम से कम इनके मुताबिक। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली स्वाति फॉर बीइंग विद अस, एक जांबाज जिन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ की वजह से और ख़ास तौर पर पाक फ़ौज के साथ मिलके उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया। एक चीज़ अपनी जगह, लेकिन आप ये देखें कि कम से कम अगर इनकी कही बातें और मालूमात कोई अगर समझा जाए तो कम से कम 50 जगह ऐसी हैं केपी में कि जहाँ पर ये है, लेकिन हकीकतन तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। इस पे जरूर गौर करने की जरूरत है। They need to be fixed. Yes, और लेकिन ये जो हमारे हीरो है मोहम्मद अली स्वाति, इनके लिए हम कहेंगे जबरदस्त काम इन्होंने किया है। जिंदगियां बचाना बहुत बड़ा काम है और बहुत सारी इनके लिए हम दुआएं करते हैं कि भाई, और लेकिन क्या वही बात जो अशफाक ने कही कि इस निज़ाम को, इस सिस्टम को बेहतर होने की जरूरत है ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा रोने बना हो। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और महंगाई जितनी है ऐसे में आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, और ख़बर यह है जी कि महंगाई के मारे आवाम को, अब मैं कितनी बार ये रिपीटेड जुमला बोलूँ, मुझे कह कह के भी मैं थक गई हूँ। लाइक न्यूज़ से लेके अब मॉर्निंग शो में भी जी बता रहे होते हैं हम आपको कि बिजली की जी कीमतें बढ़ गई हैं। जो बिजली का फ़ी यूनिट है उसमें मजीद इजाफा हो गया है, 5 रुपये 40 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी है। अब क्या कहना चाहिए, लमान अल हफीज़, अब बिजली के बिल क्या आएंगे। तो इजाफा जी 2022 से इसकी चौथी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इतलाक, लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं हुआ, के इलेक्ट्रिक वैसे ही बढ़ा देगा। तो खैर, नेपरा के रुकन रफीक शेख कहते हैं दुआ करे अल्लाह बेहतर करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी कहते हैं कि वजीर आजम के सामने ताजरों ने बिजली के बिल ज्यादा आने की शिकायत की। ताजरों ने हाथ जोड़कर अपील की, 2 घंटे बिजली आती है, बिल 50-50 हजार रुपए आते हैं, जिस पर वजीर आजम ने तवानाई के वजीर को के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदगान से बासपुस करने की हिदायत की। लेकिन आपको याद होगा अशफाक, पिछले दिनों ताजिर कह रहे थे हम बिल नहीं देंगे, एहतजाज कर रहे थे। ताजिर कह रहे थे कि बिल नहीं देंगे, एटलीस्ट दे हैव समथिंग इन कॉमन जिसके अंदर वो आपस में इत्तेहाद करके बात कर सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वैसे भी पिछली दफा जो बिल आया था सदफ अब्दुल जब्बार, उसमें यूनिट ज्यादा थे, बिल निस्बतन कम था। इस दफा यूनिट्स कम है लेकिन बिल उतना उससे ज्यादा है। ये लास्ट मंथ की मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट मंथ जो टैक्सेस हैं जी, वो टैक्सेस बढ़ने के बाद ये हाल हुआ है ना कि पिछली दफा बिल ज्यादा आया था, मैंने उसके बाद मजीद यूनिट कम किए कि खर्च कम हो, लेकिन बिल उतना ही आया है क्योंकि उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए। इतने यूनिट यूज नहीं कर रहा है, इतने यूटिलाइज नहीं कर रहा है यूनिट जितने के वो टैक्सेस की मद में आपका जो बिजली का पूरा बिल कंबाइंड होता है ना। ओ हो। तो अब ये है कि ताजर परेशान है और ताजर ने कहा है कि हम बिल भी नहीं देंगे। कल जाहिर है कि इस हवाले से बड़ा लाहेमल भी
तय करने के लिए वज़ीर आज़म साहब से उन्होंने मुलाकात भी की, ताजिर रहनुमाइन ने, और ज़ाहिर है बड़े बड़े ताजिर रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे। आरिफ हबीब साहब भी उनमें से एक थे और अपने कंसर्न्स उन्होंने वज़ीर आज़म साहब के सामने रखे और बड़ी एक इंटेलेक्ट पर मबनी बातें कर रहे थे वज़ीर आज़म साहब जब हमने उनको लाइव कट भी किया था। तो आरिफ हबीब साहब ने क्या अपने कंसर्न्स शो किए और बाकी ताजिर रहनुमाओं ने, और इस पे उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये जो मैं तो अपना बिजली का बिल पिछले महीने जब आया था ना तो मैं सोच के परेशान हो गया था कि या अल्लाह इसको मैनेज कैसे करूंगा, थोड़ा सा कम कर लिया लेकिन फिर भी बिल उतना ही आया। तो ताजिर जो कि ज़ाहिर है कारोबार पूरा चला रहे होते हैं तो उनके हालात कैसे हैं? देखिए कल जो मीटिंग्स हुई हैं तो वो तो ज़ाहिर है स्मॉल एंड मीडियम साइज जो इंडस्ट्रीज के नुमाइंदे हैं उनकी मीटिंग थी। मैं परसों शाम को जो इंडस्ट्रियलिस्ट की मीटिंग थी उसमें शामिल था और उसमें भी ये इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस हाइक की जो है वो डिस्कशन हुई थी और लोगों ने उसमें तशवीश का इजहार किया था क्योंकि हो ये रहा है कि डिवैल्यूएशन की वजह से और कैपेसिटी पेमेंट की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। अब उसको कम करने के तरीके, क्योंकि IMF तो ये कहती है कि कोई सब्सिडी इसमें जो है हुकूमत नहीं दे सकती और जितनी जो कॉस्ट आती है वो आपको रिकवर करनी होगी फ्रॉम कंज्यूमर्स और इसके लिए जो है वो फिर मुसलसल ये प्राइसेस जो है वो बढ़ाए चले जा रहे हैं। उसके दूसरे जो है कुछ तरीके हैं कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस को कम जो है वो किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वो अपनी जो इसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को जो है वो बढ़ाएं और पूरी तरीके से सप्लाई करें तो उससे कैपेसिटी पेमेंट में कमी आएगी और फिर ओवरऑल लागत में जो है वो कमी आएगी जो ये पास ऑन जो है वो कर सकते हैं। फिर ये जो मुसलसल रुपया डिवैल्यू हो रहा है उसकी वजह से भी जो है वो मुश्किलात बढ़ रही हैं। तीसरा ये है कि एनर्जी मिक्स होता है, यानी इसमें ये होता है कि अगर आप हाइडल से बनाएं तो वो सस्ती पड़ती है और अगर आप फर्नेस ऑयल और डीजल से जो है वो तीन ऐसी बातें आरिफ हबीब साहब जिस पे बड़े मुश्किल है कोई शॉर्ट टर्म में किसी हम नतीजे पे पहुंचना या कारोबार चलाना। लेकिन अभी क्या करें, आप हर 15 दिन बाद पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, एनर्जी बिजली के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो वो जो ताजिर बैठा है खासतौर पे जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं वो क्या करें, वो अपने कारोबार को कहाँ लेकर जाएं? डेफिनेटली उनके लिए मुश्किलात हैं, ट्रेडर्स के लिए भी मुश्किलात हैं, लोगों के लिए आवाम के लिए जो है मुश्किलात है। खासतौर पर जो सैलरीड क्लास है उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं क्योंकि उनको फिर इसमें गुजारा करना, अगर बिजली का बिल ही इतना ज़्यादा आ जाए तो वो फिर अपना मंथली किचन बजट जो है उसको फिर मैनेज नहीं कर पाते। बच्चों के स्कूल हैं और खाने पीने की अशिया है तो उसके लिए डेफिनेटली जो है वो मुश्किलात हैं। उसके लिए इसका तरीक़ेकार ये है, एक और तरीका ये हो सकता है कि आप इंटरेस्ट रेट्स को कम लाएं और इंटरेस्ट रेट्स को अगर आप कम लाएंगे तो हुकूमत की जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट है वो कम आएगी और उसमें जो कुशन पैदा होगा। IMF ये कहता है कि आप जो भी सब्सिडी दें वो बजटेड होनी चाहिए, ऐसे ही और जो है अनबजटेड जो है वो ना दें और फिर IMF के साथ डायलॉग करें कि इतनी ज्यादा जो है वो एनर्जी की कॉस्ट अनबेरेबल है, आम आदमी के लिए भी अनबेरेबल है, ताजिरों के लिए अनबेरेबल है, इंडस्ट्रीज के लिए एक और चीज आपने एक्सपोर्ट के लिए अनबेरेबल। एक और चीज आपने जो तस्करा किया ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो हमारी एक वक्त था कि काफी बूम कर रही थी। अब चक्कर ये है कि घर बनाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, खासतौर पर जिस तरह से कॉस्ट जिस तरह से हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। ठेकेदार एक दिन कुछ रेट बता दें, दूसरे दिन कुछ रेट, सरिये के रेट अलग, सीमेंट के रेट अलग। ये कितना इफेक्ट कर रही है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को? जी आई थिंक वो उसमें आप ये देख रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में एक्टिविटी में काफी कमी आ गई है और काफी कमी आने की वजह यही है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ गई हैं। फिर ये है कि आप घर में ये होता था कि पहले जरा बच्चे बड़े होते थे तो लोग ये इस तरह कोशिश करते थे कि उनका घर अलग हो जाए। अच्छा। लेकिन अब वो कहते हैं कि घर को अलग ऑपरेट करना भी जो है वो कॉस्टली है, तो वो उस चीज की अब उसको डिफर कर रहे हैं कि कुछ अर्सा जो है वो डिफर करें, उस वक्त तक के हालात में जरा कुछ बेहतरी पैदा हो। अच्छा आरिफ साहब, ज़ाहिर है कल जो मुलाकात हुई है, अब जो बिजली के प्राइस बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में भी ज़ाहिर है क्योंकि हम तो एग्रीमेंट हमने किया हुआ IMF से, निगरान हुकूमत का इतना मैंडेट नहीं होता, तो क्या किया जा सकता है, फौरी तौर पे हो क्या सकता है इस 2-3 महीने के टाइम पीरियड में?
देखिए, मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर के हाथों में इतनी ये बात नहीं लग रही है, क्योंकि जो IMF की जो कंडीशनलिटीज हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, वरना जो है वो दूसरी किस्म की मुश्किलात जो है वो हमारी मईशत के लिए पैदा होंगी, और फिर वो डिफॉल्ट के और दूसरे मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। तो उसके लिए बस ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे इकदाम किए जाएं कि इंटरेस्ट रेट कम किए जाएं, फिर ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बजट को ख़त्म किया जाए, तो उससे जो बजट में कुशन पैदा हो उससे जो है वो सब्सिडी लोगों को दी जाए, खास तौर पर उन लोगों को कि जो छोटे लोग हैं उनके लिए सब्सिडीज जो है वो ज्यादा दी जाए, या छोटे ताजिर हैं उनके लिए सब्सिडीज दी जाए ताकि वो अपना काम और कारोबार जो है वो चला सके। ठीक है, थैंक यू सो मच आरिफ हबीब साहब। और जाहिर है आई होप कि आपकी ये जो कीमती आरा है इसको सुना भी गया होगा और वहाँ पर मौजूद दीगर जो ताजिर रहनुमा थे, तो लेट्स सी कि निगरान हुकूमत क्या करेगी। निगरान हुकूमत वो कह रहे हैं ना कि उनके हाथ में वल्लाह आलम कितना है, कुछ भी है या नहीं है, तो लेट्स सी। हालांकि काफी बाख्तियार तो किया गया था, आई रिमेंबर वो 230 इसी वजह से किया गया था कि हम IMF से एग्रीमेंट में हैं, तो कोई ऐसे डिसीजन लेने पड़े। तो मैट्रिक के 9th के बच्चों के, मैं तो हैरान हूँ, इतनी ज्यादा फेल हुए हैं बच्चे कि ये क्या मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब कोविड के दिनों के आदी हो गए थे मुझे लगता है। मतलब बच्चे कर क्या रहे हैं अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो। और 9-10 में तो आप बिल्कुल लग जाते हैं क्योंकि आपको पता होता है दिस इज द गेटवे टू योर फ्यूचर, और आपको पता होता है नहीं अब गेट वे टू द फ्यूचर पता है क्या है? अब गेट वे टू द फ्यूचर है फोन, टिकटॉक, मुख्तलिफ एप्स, यूट्यूबिंग। उनको इस पे लगाया किसने? उनको लग क्या रहा है कि भाई ये जो तालीम वगैरह कुछ नहीं होती। आप बच्चों से जाके आजकल बात करें ना कि देखो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वो आगे से कहते हैं आपको पता है जो कामयाब यूट्यूबर है वो पढ़ा लिखा नहीं है। एक बात बताएं, वेट अ मिनट, उनको इस मोबाइल पे लगाया किसने बचपन से? किसने लगाया? पेरेंट्स ने। अमेरिका ने। पेरेंट्स ने लगाया। इल्जाम डाल दो अमेरिका पे हर चीज। अपने कोई माँ बाप को कोई बच्चों को देखना ना पड़े, क्योंकि उन्हें खुद भी मोबाइल देखना है ना, तो उन्होंने बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दी। अब उन्हें आदत पड़ गई तो उनसे आदत छुड़वा नहीं सकते। लेकिन बहरहाल ये वजह नहीं है, वजह क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट द ओनली रीजन कि बच्चे फेल हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि लाहौर बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम नवी जमात का जो रिजल्ट आया है जो 51% के करीब है, जबकि 49% तलबा इसमें कामयाब हुए हैं। इम्तिहानात में कुल 2,95,000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 1,53,000 लड़कियां और 1,41,000 लड़के थे। और नाकामी का तनासुब, पहले हम आपको कामयाबी का तनासुब बताते थे, अब हम आपको बता रहे हैं कि जी नाकामी का तनासुब 50% से ज्यादा रहा। सिर्फ 50% से ज्यादा। क्या हो अंदाजा करें। तो हसन हफीज हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई, मैं तो कुछ रीजंस बता चुका हूँ। मैंने कहा कि एक तो दूसरा ये ख्याल है कि जी तालीम वगैरह कुछ मैटर नहीं करती, हमने तो व्यूज आ जाएंगे, यूट्यूबर बन जाएंगे, कुछ ना हुआ। मैंने कहा दूसरा कोविड के बाद मुफ्त के नंबर लेने की आदत भी पड़ गई थी बच्चों को। आपको क्या वजूहात नजर आती हैं? जी गुड मॉर्निंग इशफाक, आपने जिन चीज़ों की निशानदेही की है वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। दो वजूहात हैं, दो तरह की। एक इंतज़ामी गलतियां हैं, बाकी जो आपने जिन चीज़ों की निशानदेही की है वो है तलबा की गलतियां हैं। वो आजकल अगर हम कंपेयर किए करें माजी से आज के दौर को, तो ये जो आपने जिन चीज़ों की निशानदेही की है तो वो पहले चीज़ें नहीं होती थी जो कि अब बढ़ती चली जा रही हैं। पहले तो ये जो तनासुब आपने बताया, लेकिन हसन आप ये बताएं क्या तलबा की तरफ से कोई एहतजाज हो रहा है कि मार्किंग सही नहीं हुई है या उनको टाइम पे कोर्स पूरा नहीं हुआ? क्या यहाँ पे कोई कोताहियां हुई हैं? सदफ इस तरह से है कि जो अब मैं इंतज़ामी की कुछ गलतियां आपके सामने रखना चाहता हूं। दो तरह की गलतियां हैं। एक तो जो सेशन है ये जो स्टार्ट हुआ है वो अगस्त में हुआ है, लेट सेशन स्टार्ट किया गया है कोविड की वजह से बच्चों का। एक तो ये गलती है। दूसरी ये है कि जब बच्चों के सेंटर्स बनाए जाते हैं वो बहुत दूर दराज इलाकों में बना दिए जाते हैं। 2 घंटे का अगर पेपर होता है तो 2 घंटे का सफ़र भी करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को, बच्चों को। ये तो हो गई वो इंतज़ामी गलतियाँ। और फिर ऐसे भी पेपर मार्क करने वालों को सिलेक्ट किया जाता है जो बाद में रीमार्किंग जब होती है तो उनकी गलतियाँ सामने आ जाती हैं। तो ये भी ये 3 रीजंस हो गई वो जो इंतज़ामिया की गलतियाँ हैं। अब बाकी जो आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा तलबा की गलतियां हैं वो ये है कि जिस तरह से ऐप्स, इशफाक आपने बताया कि ऐप्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं। टिकटॉक तो हर
بچہ جو ہے وہ زیادہ تر ان کی تعداد جو ہے وہ ٹین ایجرز کی ہیں, 9th کلاس کے 10th کلاس کے بچوں کی ہے. اور ٹک ٹاک ہو گیا, یوٹیوب ہو گیا, پھر فیس بک ہو گیا, انسٹاگرام ہو گیا, ٹویٹر تو پھر ظاہر ہے تھوڑا سا کلاس چینج ہو جاتی ہے. لیکن یہ وہ چیزیں ایڈوکیٹ کا کردار ادا کروں گی, یوٹیوب نے پڑھائی کو آسان بھی بنا دیا ہے. بہت کچھ ایسا ہے جو ٹیچر نہیں سکھا سکتے, وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے سیکھ سکتے ہیں. جس طرح سے آپ نے بتایا ہے بالکل آپ درست فرما رہی ہیں, لیکن جس کلاس میں 9th کلاس وہ کلاس ہوتی ہے جس میں آپ کو سلیبس سرچ کرنا ہوتا ہے, سلیبس پہ فوکس کرنا ہوتا ہے. یوٹیوب لوگ دیکھتے ہیں, یوٹیوب میں لوگ پیسہ کما رہے ہیں, اور پھر فیوچر, جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ فیوچر لوگ بچے سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جی صرف فیوچر یوٹیوب ہی ہے. وہ چیزیں ہیں جو آن لائن پیسے کمانے کے ذریعے ہیں, ان کا فوکس ہی نہیں رہتا ہے تعلیم کی طرف, ان کا اپنے سیشن کی طرف, ان کے سلیبس کی طرف, جس کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن حسن اب اسیسمنٹ آئے گی کہ بچے فیل کیوں ہوئے, تو کیا یہ ریزن لکھی جائے گی؟ کچھ تو بتایا جائے گا نا کہ بچوں نے پڑھائی صحیح نہیں کی, مارکنگ صحیح نہیں ہوئی, اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں صدب, یہ سارے انتظامی غلطیاں بھی, اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. ہم اگر بات کریں بچوں کی, تو بچوں کی غلطیاں بالکل ہیں. ماضی میں وہ چیزیں نہیں ہوتی تھی جو کہ اب ہوتی ہیں. لاپرواہی کی انتہا جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. کانوں میں ہینڈ فریز لے کر بچے جب اسکول کے لیے نکلتے ہیں تو وہ دور پہلے نہیں ہوتا تھا. ایک خوف ہوتا تھا پیرنٹس کا, والدین کا, ساتھ ساتھ ٹیچرز کا ہوتا تھا, خوف ہوتا تھا, ایک ہمت ہوتی تھی, ایک سوچ ہوتی تھی, اور ایک ٹارگٹ ہوتا تھا کہ ہم نے اتنے مارکس لینے ہیں, اتنی پرسنٹیج لینی ہے تو ہم آگے جائیں گے. جیسے آپ نے بتایا جیسے تھا گیٹ وے, ایگزیکٹلی وہ ہوتا تھا, اور اب وہ لتر کا خوف اشفاق بڑھنے کے بجائے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگ اب جیسے مارننگ میں آپ جائیں, جب صبح کے وقت جب ہم آفیسز میں آتے ہیں تو کانوں میں ہینڈ فریز لے کے گانے سن رہے ہوتے ہیں, بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیٹ نائٹ سونے کا اتنا زیادہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے, چیٹنگ اتنی زیادہ ہو چکی ہے. یہ پہلے ہوتا تھا لیکن اب رجحان اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس پہ فوکس نہیں ہے. والدین کا بہت بڑا کردار ہے اس میں, بچوں کو کنٹرول کرنا ان کی ذمہ داری ہے. پیرنٹس تو, ٹیچرز تو اسکول کی حد تک یا تعلیمی اداروں کی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. پیرنٹ جو ہیں ان کی رٹ ختم ہو گئی ہے بیسیکلی, اور انہوں نے کام خود کیا ہے ماشاءاللہ, سرنڈر انہوں نے خود کیا ہے. بچوں کی جو انہوں نے کہا ویسے ویسے پورا کیا, اور بچے امیٹیٹ کرتے ہیں, بچے نقل کرتے ہیں. بچے جو جیسا آپ کر رہے ہوتے ہیں نا ویسا بچہ کرتا ہے, اور جب وہ پکا ہو جاتا ہے نا کرنے میں, تو پھر آپ کہتے ہیں اب ہم اسے کیسے سدھاریں. تھینک یو سو مچ حسن حفیظ فار بینگ ود اس. نہیں, اور دوسرا چیز یہ ہے نا کہ آج کل بچوں کو کچھ کہو نا, وہ آگے سے کہتے ہیں آئی نو مائی رائٹس. میں نے کہا 2 لتر بندہ ان کو لگائے نا, ان کے سارے رائٹس ان کو یہیں پہ پتہ لگتے ہیں. لگاتے ہیں پھر آپ یہاں پر تو میں اعتراف نہیں کروں گا, میں بہت اچھا ہوں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. بڑا زبردست کام ہوا ہے, اور دنیا بھر میں دیکھتے ہیں جو پے گیپ ہے بٹوین جینڈر, اس پہ بڑی بات کی جاتی ہے. جب ایکویلٹی کی بات کی جاتی ہے, خواتین کو امپاور کرنے کی بات کی جاتی ہے, تو اس پہ بڑی آوازیں اٹھتی ہیں. اور ویسٹ میں ہم نے دیکھا اس پہ بڑے بھرپور احتجاج بھی ہوئے ہیں. تو اب آئی سی سی نے کیا کام کیا ہے, آئی سی سی نے تمام کرکٹرز کو, چاہے وہ خواتین کرکٹرز ہوں چاہے وہ مرد کرکٹرز ہوں, بین الاقوامی میچز کے لیے یکساں میچ فیس وصول کرنے کا انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا. اب جنوبی افریقہ کرکٹ بورڈ نے خواتین کرکٹرز کو بھی مردوں کے برابر تنخواہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. اس سے پہلے بھارت میں ہی ہو چکا ہے, اور اس سے پہلے نیوزی لینڈ میں ہو چکا ہے, اب ساؤتھ افریقہ نے کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی جنوبی افریقہ ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جہاں پر بلا امتیاز جنس خواتین اور مرد کرکٹرز کی تنخواہ کی برابری کا اعلان کیا. یقیناً یہ بڑا زبردست انسینٹو ہوگا, اور جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی جو محنت ہے اس کے برابر آپ کو ریوارڈ ملے گا, تو پھر لوگ اچھے سے کام بھی کریں گے اور زبردست کھیل. بالکل جی. اور یہ ہے کہ اس میں چکر یہ ہے کہ بڑے ساؤتھ افریقہ کا یہ تھا کہ ان کی جو کرکٹ ٹیم تھی, اٹ ہیز بین ویری سکسیسفل, 18 مہینے سے مسلسل سکسیسفل رہی. اور پھر آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ نیوزی لینڈ میں 2022 میں پہنچی, اور پھر اس کے بعد فائنل میں پہنچی, اور پھر ساتھ ہی ساتھ آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ کا ہوسٹنگ بھی کی. اب اس کے اندر سلسلہ یہ ہے کہ یہ بہت احسن اقدام ہے, بلا امتیاز جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافے کا, اور پیرٹی ہونا اب بہت ضروری ہے. لیکن اس کے اندر کئی فیکٹرز ہیں جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باکسنگ ہو, اس کے ساتھ ساتھ MMA ہو, کئی ایسے سپورٹس ہیں جن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ وہاں پر پیرٹی ہونی چاہیے, اور یہ دیکھا جانا چاہیے کہ خواتین ایتھلیٹس کا بھی خیال رکھا جائے. لیکن آن دا بیسس آف ریونیو
whoever generates, ये भी एक बड़ी चीज़ है जो लेकिन ज़ाहिर है जब आप इनपुट अच्छा देंगे तो फिर आपको रिजल्ट भी मिल सकता है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में, हम इस पर बात करना चाहेंगे जो ख़वातीन क्रिकेटर्स हैं उनके हवाले से इस पर कुछ पेशरफ्त हुई है कि नहीं, क्या उन्हें भी यकसा मौका यकसा पे फराम की जाएगी कि नहीं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सईदा बतूल फातिमा नकवी हमारे साथ हैं। बतूल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा क्या पाकिस्तान में भी तनख्वाहों में बहुत ज़्यादा गैप है, यहाँ पे कुछ सोचा जा रहा है आफ्टर इंडिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका? जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। जी ये साउथ अफ्रीका का जो इनिशिएटिव है क्रिकेट बोर्ड का बड़ा ज़बरदस्त है कि उन्होंने अपना मेंस और विमेंस क्रिकेट टीम का पे स्केल बहुत बेहतर कर दिया है। मेरा ख्याल है कि उन तमाम कंट्रीज़ को जहाँ पर विमेंस क्रिकेट को इतना हाईली पेड नहीं किया जाता, तो इस तरह के इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। अगर आपने अपनी विमेंस क्रिकेट को आगे लेके जाना है, बेहतर करना है, तो इस तरह के आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। रिसेंट अगर आपने देखा है तो ज़का अशरफ साहब और चेयरपर्सन तानिया मलिक साहिबा ने एक अच्छा स्टेप लिया है हमारी विमेंस क्रिकेटर्स के लिए कि उन्होंने पहली दफ़ा जो है वो पाकिस्तान में डोमेस्टिक लेवल पे भी जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस कराए हैं, जिसमें उन्होंने 74 प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे मैचेस खेलेंगी तो उनको मैच फीस भी मिलेगी और उनको तमाम मैच मंथली उनको पे मिला करेगी और जो भी प्राइस मनी होगी वो इक्वल डिवाइड। अच्छा, एक और चीज बतूल, बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा था कि डू यू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल दैट वर्क्स हियर, और आपकी नज़र में ये जो चीज़ है ये इसका ताल्लुक जिन्स से होता है या द एबिलिटी टू ड्रॉ मोर पीपल टू द स्टैंड्स या फिर टू द स्टेडियम्स, ये भी चीज़ मैटर करती है इसके अंदर जब ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन कितना, भले बॉक्सिंग ले लें, MMA ले लें या कोई भी ऐसा स्पोर्ट हो, बाज़ औक़ात ऐसी फीमेल एथलीट्स भी होती हैं जिनके ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और वहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए आते हैं, बॉक्सिंग हो MMA हो। अब इस क्रिकेट में ये चीज़ कितनी मैटर करती है? देखिए ये चीज़ मैटर करती है इस लिहाज से कि हमारे जो अगर सबसे बड़ा मसला अगर आप देखें ना, हमारे जो लड़कियों के मैचेस हैं विमेंस क्रिकेट के, जिस तरह हमारे लड़कों के मैचेस टीवी पे लाइव टेलीकास्ट होते हैं, इस तरह हमारे लड़कियों की हर सीरीज जो है वो लाइव नहीं आती। जब तक टीवी पे मैचेस नहीं आएंगे तो लोग उन्हें कैसे देखेंगे। सिर्फ होम सीरीज हमारी अब कुछ जो है वो लाइव आने लगी हैं, लेकिन ये कि बेहतर होगा कि अगर हमें इस चीज़ को बेहतर करना है अपनी विमेंस क्रिकेट को, ताकि लोगों को भी पता चले कि हमारी विमेंस क्रिकेट कहाँ स्टैंड करती है। सिवाय ICC के जो बड़े इवेंट हैं वो हमारे लाइव टेलीकास्ट होते हैं, या चंद एक हमारी जो है वो होम सीरीज होने लगी है, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट पे आपका ये मसला है कि आपको स्पॉन्सर्स मिलेंगे, और अगर स्पॉन्सर्स मिलेंगे तो फिर आपको आमदनी आना शुरू हो जाएगी, उससे फिर आप अपनी विमेंस क्रिकेट को और मजीद वो बेहतर मार्केटिंग और वो स्पॉटलाइट होना जरूरी। लेकिन ये बताइएगा, हम अपने मुल्क की बात करें तो क्या यहाँ पर सिर्फ तनख्वाह मर्द क्रिकेटर से कम है, या बुनियादी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो सहूलियात होनी चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस रखा है उसमें? ऐसा है नहीं, सिर्फ कम नहीं है बल्कि काफी कम है। अगर आप हमारी मेंस क्रिकेटर की बात करें तो मेरा ख्याल है कि वो मेरा ख्याल है 50 लाख के करीब उनकी जाती है, और हमारी विमेंस क्रिकेटर की अगर आप देखें ए कैटेगरी की तो वो 2.5 लाख पे आती है। तो काफी डिफरेंस है, लेकिन ये कि इस चीज को थोड़ा बेहतर किया गया है पिछले जो चेयरपर्सन वगैरह आए थे, उन्होंने चेयरमैन वगैरह, लेकिन ये कि उसको हमें मजीद बेहतर करना पड़ेगा ताकि जो हमारी विमेंस क्रिकेट के नताइज बेहतर से बेहतर आ सके। हमारा जो सबसे ज्यादा मसला वो ये कि अच्छा, मैं इसीलिए जो हवाला देना चाह रहा था बेसिकली बतूल, ये दुनिया भर में आई रिमेंबर के बड़ी बड़ी एथलीट से और टेनिस स्टार से, इवन ये कि रोंडा राउजी जो कि एक MMA की एक बड़ी एथलीट है, उनसे भी पूछा गया था कि भाई वो इस हवाले से बात क्यों नहीं करती कि ख़वातीन को इक्वली पे किया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जब मेरा कोई इवेंट होता है तो मैं इतने रेवेन्यू जनरेट करती हूँ तो उसमें से मुझे UFC या जो भी है वो पे करते हैं, मेरी कोई उनसे रिश्तेदारी नहीं है। सेम गोज़ फॉर आवर क्रिकेट टीम एज वेल। आपको पता है कि यहाँ पर ख़वातीन क्रिकेट टीम का ज़ाहिर है कि काफ़ी हम लोग कोशिश करते हैं प्रोमोट करने की, लेकिन लोगों को आम जनरल पीपल दे डोंट इवन नो द नेम्स ऑफ द प्लेयर्स, या मैचेस अगर हो भी रहे हो तो आपको पता है कि ग्राउंड में कितने लोग आते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। नहीं, हाईलाइट हो भी तब भी लोगों का अपना भी एक इंटरेस्ट होता है ना, लोगों का अपना भी एक इंटरेस्ट होता है, उनको दिखाना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखाते। देखिए अगर टीवी पे लोगों ने देखना है मैच तो लोग कहाँ देखें? स्टेडियम की बात, स्टेडियम में भी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि लोग जाना चाहिए लेकिन लोग नहीं जाते। That is the problem. लोग तो कराची के मैच में भी नहीं जाते। स्टेडियम में भी हमें उसी वक्त ही लोग जाएंगे जब हमारे ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को हाईलाइट किया जाएगा। आप अगर हम पाकिस्तान की सीरीज दिखा रहे हैं तो आपके जितनी भी पाकिस्तान के बाहर हमारी लड़कियां जाके खेलती हैं, आपको वो मैचेस भी जिस तरह मेंस क्रिकेट के दिखाए जाते हैं इस तरह दिखाने चाहिए। इनको थोड़ा कमर्शलाइज करना चाहिए, एड्स वगैरह में आना चाहिए, और इनकी स्पेशली जो अचीवमेंट्स होनी चाहिए ना उनको आपको बहुत ज्यादा हाईलाइट करना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चले कि ये एक एक प्लेयर की क्या क्या अचीवमेंट है, किस रैंकिंग पर है। अब हमारी प्लेयर रैंकिंग पे होती है, ICC की रैंकिंग, T20 ODI जो भी रैंकिंग होती है उसको इतना हाईलाइट नहीं, बल्कि आ जाता है नाम न्यूज़ वगैरह में कि इस तरह है, ये हमारी निदा डार इस नंबर पर है, या जो भी हमारी बॉलर है
लेकिन उसको हम प्रॉपर हाईलाइट नहीं करते। अगर हम उस चीज को और हाईलाइट करें अपनी प्लेयर्स को। अच्छा, वो तो एक अलग चीज है ना कि कौन कितना मशहूर हो गया बतूल और उसको उस हिसाब से वो स्टार बन गया। लेट्स से बाबर आजम की बात करें, उनकी एक अलग डिमांड होगी, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ मैच फीस की बात कर रहे हैं। टू प्ले अ मैच, वो मैच फीस इक्वल होनी चाहिए। अगर उसमें पैरिटी है, उसमें इक्वालिटी नहीं है, तो फिर तो ये ज्यादती है। व्हाट डू यू से? देखिए, इक्वल तो उसी सूरत हो सकती है। हमारे यहाँ आपको पता है कि मसाइल बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ एक चेयरमैन तो थोड़ी देर तक काम करने के लिए रह नहीं सकता। मतलब अभी एक चेयरमैन आया है, थोड़े दिनों बाद या तो वो रिजाइन कर जाता है या फिर उसको हटा दिया जाता है। अभी वैसे कोई नया बंदा आता है, वो अपनी एक नई टीम लेकर आता है, नए प्लान के साथ आ जाए। जब उस पर इम्प्लीमेंट होने का टाइम आता है तो या तो उसे हटा दिया जाता है या वो रिजाइन कर देता है। ये चीज भी हमारी शायद मेंस क्रिकेट पे इतनी इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन हमारी विमेंस क्रिकेट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि हमारी विमेंस क्रिकेट जो है वो ग्रो कर रही है, अभी ग्रोइंग स्टेज पर। तो हमारे लिए इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि हमारी विमेंस क्रिकेट एक स्टेबल जगह पर आ जाए और इसको लेट्स होप सो आई होप कि सब चीज़ें बेहतर हों और इंशाल्लाह उसका असर पे कारकर्दगी पे भी बढ़ेगा। विल टेक अ ब्रेक, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं फिर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका खैर मकदम है बाखबर सवेरा में। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। भाई बात ये है कि हम जो बातें कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, फ्यूल कॉस्ट और ये वो, अब यकीन करें कि पेट्रोल डलवाते हुए आपकी चीखें निकलती हैं कि या अल्लाह। आप मिन्नतें कर रहे होते हैं, मतलब मैं पेट्रोल डलवा रहा होता हूँ ना, और वो बंदा पूछता है कि जी पेट्रोल कितना डलवाना है। मैं कहता हूँ कि जी ऑटो पे रोक देना, जहाँ रुक जाए, ठीक है। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा होता है ना हिंसा, तो मैं आगे से उसको दिल ही दिल में रुक जा बस, इनफ 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 इनफ, लेकिन वो नहीं रुकता। तो ये इतने मसाइल हैं हमारे कि आप सोच नहीं सकते कि हम परेशानी के आलम में रहते हैं, और फिर उसके बाद आप फूंक फूंक के एसी बंद बंद करके, कभी खोल के, फिर बल्कि आपको घर में वो घर का मेंबर बहुत बुरा लग रहा होता है जिसको सबसे ज्यादा एसी यूज करने की आदत होती है। आप कहते हैं भाई क्या है, मतलब उसके अंदर भी एसी भी टाइमर लगा के चलाते हैं। हाँ, नहीं कुछ होते हैं घर में आपके, कोई भाई बहन, कोई घर में ऐसा होता जिनको है बिल नहीं देना पड़ता, पता नहीं उनका क्या मसला है। वो ऐसे शाहाना तरीके से एसी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उनको बड़ी कूलिंग भी चाहिए होती है 18 पे। तो हम ये सोच रहे थे भाई 26 पे चला लो, भाई 24 पे चला लो, लेकिन नहीं, क्या कह सकते। बस अब आपने नहीं चलाना, आपने सदफ की बात सुननी है, ठीक है। सदफ मेरा पैगाम पहुंच गया। लेकिन भाई ये सबका मसला है। सदफ एक दफा ना ऐसी शख्सियत को दिया जाए कि भाई ये बिल है, ये जाके जमा करा दे और पैसे भी निकाल दे, ठीक है। तो फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रहेगी, फिर तो घर में रोशनी रहेगी। अच्छा सुने ना, पहले अंधेरों से डर लगता था, अब तो रोशनी से डर लगता है। आप यकीन करें, कल जो है ना लाइट नहीं थी घर पे, और सुबह पता 9 बजे से लेके कोई काम चल रहा था उनका, दरख्तों की कटाई, और आपको पता है वो केबल्स वगैरह को क्लियर करने के लिए करते हैं कि इलेक्ट्रिक वाले, तो 5-6 बजे तक लाइट नहीं थी। अच्छा। और अंदर ही अंदर में इतना खुश था ना। किस बात पे? कि लाइट नहीं, खुश होने की जरूरत नहीं, कंजप्शन कम हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी बिजली हो ना हो, बिल हमारा उतना ही आता है, बिल तो देना पड़ेगा। और ये यूनिट जो है, वो जो कंजम्पशन है, लोग अच्छा कुछ लोग बड़े मॉनिटर भी करते हैं। मैंने कुछ अंकल ऐसे देखे हैं जो बकायदा मीटर को देख रहे होते हैं कि अब इतना हो गया। क्या करें, लोग अपनी जिंदगी की रोजमर्रा कैसे पूरा करें, बच्चों की फीसें भी देनी है, महंगाई से भी न बर्दाश्त होना है, पेट्रोल भी भरवाना है, बिजली के बिल भी देने हैं, चीज के नर्ख बढ़ते चले जाते हैं और आमदनी नहीं बढ़ रही। सवाल ये है, सिवाय आपकी तनख्वाह के सब कुछ बढ़ रहा है। सो ऐसे में प्रोग्रेस कैसे होगा। और वही बात, जो मिडिल क्लास तबका है वो इतना श्रिंक हो गया है कि पहले तो आपको बड़ा खास तौर पे जो हम कॉर्पोरेट सेक्टर में देखते थे, इन इदारों में जो जॉब्स लोग करते थे, इनका बड़ा रोल होता है मिडिल क्लास तबका। लेकिन अब जी क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, अब जरा यहाँ पर एक खबर शामिल कर लेते हैं। भाई आप अंदाजा कर, रानीपुर का मामला आपके सामने है, और वहाँ पर जो लोग थे उनकी करतूतें भी आपके इल्म में आ चुकी हैं। बच्ची का मेडिकल के बाद जो इनिशियल रिपोर्ट थी, उसके बाद अब बाकी रिपोर्ट भी हतमी आना बाकी है, और उसके अंदर फिर ये भी इंकशाफ हुआ है कि 100 से ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं वो वहाँ पर इन हवेलियों में मुक़य्यद रही हैं, और न जाने उनके ऊपर क्या जुल्म और सितम के पहाड़ टूटे होंगे। और ये कम सिन बच्चियाँ, कम उम्र बच्चियाँ थीं, यानी कि ये 10 साल, 12 साल, 8 साल, 7 साल, 6 साल, 5 साल, यानी कि इस उम्र की बच्चियाँ थीं जिनको अपने इन सिफली
तस्कीन के लिए, जज्बात की तस्कीन के लिए उनको रखा गया और बेईमाना तशद्दुद किया गया। अब चक्कर ये है कि आप अंदाज़ा करें कि वो मकतूल फातिमा जिसका केस हाईलाइट हुआ, जिसका केस सामने आया, मीडिया ने भी उस केस को हाईलाइट किया, वहाँ पर डाकुओं की जानिब से वरसा को धमकियों भरा पैगाम भेज दिया गया। एक वीडियो बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि पीरों की हवेली, सुने जरा, पीरों की हवेली और पीरों का नाम जिसने भी लिया उनकी खैर नहीं। अच्छा जी भाई। तो ये डाकुओं का वीडियो बयान इन सपोर्ट ऑफ दैट कल्प्रेट सामने आ गया है। तो हमारे नुमाइंदे नवीद खोड़ो साथ है। नवीद खोड़ो बताइएगा, कहा जा रहा है जदीद असलहे के साथ डाकुओं ने वीडियो मैसेज दिया है, तो क्या है जरा इस वीडियो में हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो फातिमा केस का मामला है इसमें जो है पीर तो ताकतवर है ही। उन्होंने कुछ देर इंतजार किया कि शायद ये मसला ठंडा हो जाए, मगर मीडिया पर इस इशू पर मुसलसल रिपोर्टिंग होती रही। इसके बाद उन्होंने अपने जो मुरीद हैं, उनके जो खास मुरीद हैं डाकू, उनको उनकी मदद ले ली। उन्होंने वीडियो बयान जारी किया है और हमें पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजा है कि पीरों की हवेली या पीरों के किसी ने नाम लिया तो हमारी ज़बानें नहीं, हम नहीं बोलेंगे, मगर हमारे जो जदीद हथियार हैं, राशिद बाकर हैं, वो बोलेंगे। उनका ये भी कहना था कि पुलिस की भी हम अच्छी खिलाफ लेंगे। उसके अलावा जो उनके वरसा हैं वो गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वरसा चाहे उस पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पीर बहुत शरीफ आदमी हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी आहिस्ता आहिस्ता वो ताकत का मुजाहरा करते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शायद इसी जो मुकदमे से वरसा का जो है हाथ वो भी उठाया जाए। पीरों की एक हवेलियों की इशफाक भाई एक बड़ी दास्तान है। अच्छा। उसमें ये है कि तकरीबन कुछ तो 5 या 8 साल पहले एक मुरीद की जो बीवी आई थी इनके काम करने के लिए, तो उसको एक पीर ने तंग किया था। वो तो एक गैरतमंद खातून थी, उसने एक हथियार लेकर, छुरी तेज हथियार लेकर उस पर हमला किया और उसको जख्मी किया। वो आज तक वो नामर्द रहा। दूसरी ये दास्तान है कि एक बड़ा पीर था, उसके यहाँ। तो एक बात बताएं नवीद खोड़ो, इस वीडियो पर अब पुलिस कुछ करेगी? कौन से डाकू हैं, आइडेंटिफाई कर लिया है पुलिस ने? डाकू तो सरेआम अपने चेहरा दिखा रहे हैं और उसने कोई मास्क वगैरह नहीं लगाया, वो तो सरेआम धमकियां दे रहे हैं। डाकू पुलिस से ज्यादा है हमारे कच्चे के इलाके में, जो डाकू है उसकी रेट ज्यादा है पुलिस। अच्छा, उनकी रेट ज्यादा है। 5 अफसरान, उनके 5 अफसरान मारकर सामने बैठे हैं। जानमत मार जैसा जो है एक बड़ा साथ, उसको मारकर साथ दरिया के उस पार बैठे हैं, उसको तो कुछ नहीं होता। पुलिस उधर वहाँ कुछ नहीं कर सकती। मजीद खतरा है साथियों को जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नवीद खोड़ो, हमारे सामने वीडियो अब आ गई है तो बता देते हैं अपने नाजरीन को। ये जी डाकू हैं, सपोर्ट में आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि जिसने भी अगर हवेली और पीरों का नाम लिया उसकी खबर खैर नहीं है, और कह रहे हैं जी हम हवेलियों की और पीरों की खुद हिफाजत करेंगे। तो ये कच्चे के डाकू हैं, वैसे तो ये मशहूर हैं कच्चे के डाकू में दीगर वारदातों के लिए, लेकिन अब ये काम भी सरअंजाम देंगे। अच्छा जी, अब हम डॉलर की थोड़ा सा तरक्की की बात करते हैं। ओहो। कुछ चीज़ें जो हैं वो वैसे ही उसी जगह पे हैं। कुछ चीज़ें डॉलर जो है वो तरक्की करता जा रहा है और आप ये देखें कि ट्रिपल सेंचुरी के करीब है ये इंटर बैंक में। और गुज़िश्ता रोज़ डॉलर की कदर में 64 पैसे इजाफा हुआ, जिसके बाद ये 299 रुपये 64 पैसे का हो गया और ओपन मार्केट में 314, अल्लाह अकबर, 314 में फरोख्त हो रहा है। और कह रहे हैं कि जी डॉलर जो है वो बढ़ता जा रहा है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया है कि डॉलर कंट्रोल करने में वक्त लग सकता है और लोगों ने डॉलर खरीद कर घर में रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये रुपए की कदर बढ़ गई है। यानी डॉलर जी अब बढ़ रहा है आगे और कितना मजीद आगे जाएगा, इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर माशियात खुर्रम शहजाद हैं। खुर्रम, बर्क रफ्तारी से महंगाई बढ़ रही है, तमाम चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, वो सबके सामने, ऐसे में डॉलर तो बहुत ही छलांगे लगा रहा है। तो ये अभी जो बुनियादी, जो अभी रिसेंटली जो चेंजेस आ रहे हैं, इसके क्या बुनियादी फैक्टर आपको दिख रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। देखें, अभी जो रीजंस हैं डॉलर के बढ़ने के, वो 2-3 हैं। एक तो देखें, बड़ा रीजन ये है कि आपके यहाँ एक्सपोर्ट्स में कमी हुई है और आपके यहाँ जो है इम्पोर्ट्स उस तरह से नहीं गिरी हैं, और फिर साथ साथ रेमिटेंसेस जो बाहर से आती हैं उनमें भी कमी हुई है। तो डेफिनेटली एक तरफ जो है जो डॉलर आता है वो कम हो रहा है, और जो डॉलर जाना है यानी कि कर्जों की अदायगियाँ हैं और इम्पोर्ट्स खुलना शुरू हो गई हैं। एलसीज जो होती हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो इम्पोर्टर्स जो हैं वो इम्पोर्ट करते हैं बाहर से कोई प्रोडक्ट, उसकी वजह से जो है जो एलसीज पहले रुक रही थी, जो रिटायर नहीं हो रही थी, यानी कि पेमेंट्स नहीं हो रही थी, अब वो पेमेंट्स होना शुरू हो गई हैं। तो ये 2 रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से इंटर बैंक में जो है वो डॉलर में
इजाफा हुआ है। दूसरा जो बड़ा रीजन है वो ओपन मार्केट है। अब देखिए IMF के हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लास्ट वाला स्टैंड बाय एग्रीमेंट, उसके हिसाब से एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है, यानी कि कंडीशन ऐसी है कि जिसमें जो भी डॉलर का रेट होगा इंटर बैंक में उससे 1.25% ऊपर जो है ओपन मार्केट में रेट होगा। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि ओपन मार्केट को जो है इस तरह से खुला छोड़ा गया है या होने दिया जा रहा है कि उसमें स्पेकुलेटर्स हों या होर्डर्स हों या जेन्युइन बायर्स के अलावा जो लोग होते हैं वो रेट ऊपर लेके जाते हैं ताकि जो है उनको फायदा हो। सप्लाई में जो है वो कमी होती है तो नेचुरली लोग डॉलर बाय करना शुरू करते हैं, और जेन्युइन नहीं भी होंगे तो वो बाय करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, ओपन मार्केट में जब रेट ऊपर जा रहा होता है तो नेचुरली फिर जो इंटर बैंक मार्केट है, जो बड़ी मार्केट है, 95% जो वॉल्यूम है वो इंटर बैंक में होता है और सिर्फ 5% वॉल्यूम जो है वो ओपन मार्केट में होता है। तो अगर ओपन मार्केट का रेट कोई ऊपर करेगा, क्योंकि वहाँ स्पेकुलेशन होने के चांसेस ज्यादा है, लेस गवर्नड मार्केट है, इसलिए जो इंटर बैंक का रेट है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है साथ में। प्रॉब्लम ये है इसकी वजह से कर्जे और महंगाई में इजाफा होता है अगर अननेसेसरली बहुत ज्यादा हमारे रुपए की वैल्यू में कदर में कमी हो जाए, जो कि मेरे ख्याल में गवर्न करना चाहिए स्टेट बैंक को, ओपन मार्केट को, कि वहाँ पे कौन बाय कर रहा है, जेन्युइन बायर है। लेकिन अब ये जो एक्सपर्ट्स अभी आए हैं, आपको क्या लगता है कुछ इनके पास सोल्यूशन है या डॉलर आपको आगे मजीद बढ़ता दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट रेट मजीद आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है जैसे कि खदशात जाहिर किए जा रहे थे वजीर खजाना के? देखिए बड़ा अच्छा ही सवाल है। एक तो ये है कि बिल्कुल इसमें सोल्यूशंस हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि एक तो सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप इस पॉलिसी को रिविजिट करें जिसमें इस तरह से चीज डिफाइन की गई है कि ओपन मार्केट में जो रेट होगा फिर वो इंटर बैंक में जो रेट है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो ओपन मार्केट तो सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट करती है टोटल वॉल्यूम में। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि एक छोटी मार्केट हो तो वहाँ पे अगर आप रेट को ऊपर लेके जाता है, किस पैसे मजीद महंगा हो गया खुर्रम? जी देखिए ये तो होगा। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि रुपया वीक रहेगा, उसकी वजह यह है कि कर्जों की अदायगियां हमारी बहुत हैं डॉलर्स में। 5 से 6 अरब डॉलर तो हमने दिसंबर तक पे करने हैं अपने फॉरेन लेंडर्स को, देने हैं। IMF के पैसे हैं उसके अंदर चाइना के हैं और दूसरे पैसे हैं, बहुत सारे लेंडर्स हैं, पेरिस क्लब के हैं। तो देखिए रुपया वीक रहेगा, लेकिन एक्सेसिव वीकनेस जो है ना सिर्फ इस वजह से कि ओपन मार्केट में अगर कोई मैनिपुलेट करता है, या देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज आप जाए ना किसी एक्सचेंज कंपनी के पास, वो आप उसको टिकट दिखाएं, वीजा दिखाएं और आप कहेंगे जी मैं जेन्युइन बायर हूँ, मुझे जाना है, मुझे डॉलर चाहिए, तो वो आपको ऑफिशियल रेट पे दे देगा। अच्छा एक और साथ में डेस्क चल रही होती है, अगर वो आप ही ये कहेंगे ना कि जी मेरे पास टिकट नहीं है, वीजा नहीं है, मुझे फिर भी डॉलर चाहिए, वो फिर भी देगा आपको। अच्छा। जो कि नहीं देने चाहिए वो फिर भी देगा, लेकिन वो उस पर आपसे ऊपर एक प्राइस चार्ज करेगा। यानी कि दो रेट्स हैं, अगर 312 का अभी डॉलर है और वो ऑफिशियल रेट है, वो टिकट वीजा के साथ आपको दे देगा। लेकिन अगर आपके पास टिकट वीजा नहीं है तो वो आपको 320 देगा। अच्छा 320 देगा। अच्छा यानी कि तो कह रहा हूँ जो है वो जगह टैक्स होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि वो आपसे ही चीजें मांग रहा है, आपके पास नहीं है तो आपसे वो उसकी कीमत चार्ज कर रहे थे। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्या बात? इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसमें जो हमारी अथॉरिटीज हैं वो इंटरवीन करें ना। कैसे दो रेट चल सकते हैं, कैसे कंडीशंस को फॉलो नहीं करना? प्रॉब्लम ये है कि ओपन मार्केट में अगर रेट चढ़ता गया तो मजबूरन इंटर बैंक मार्केट को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि रेमिटेंसेस अदरवाइज आपकी वो ओपन मार्केट में गिरना शुरू हो जाएंगी, जो कि पहले हो रहा था। तो इस पॉलिसी को एक तो रिव्यू किया जाए IMF के साथ। इसकी कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट बहुत बुरे हो सकते हैं कंट्री के लिए, कि आगे इन्फ्लेशन में मजीद इजाफा हो सकता है, जबकि कमी होनी चाहिए, और साथ साथ आपके यहाँ कर्जों की अदायगियों में जो है वो इजाफा हो सकता है। तो ये हमें रिविजिट करना और अच्छी गवर्नेंस लेकर आनी है ओपन मार्केट की, ताकि वहाँ कोई स्पेकुलेट ना कर सके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, खुर्रम शहजाद गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कुछ रिव्यू पड़ेगा तमाम तर सूरत हाल को, नहीं तो ज़ाहिर है लोगों के मसाइल पड़ेंगे। जब भी चिड़ियाघर कराची का जिक्र आता है तो कोई ऐसी खबर हम आपसे शेयर कर रहे होते हैं जो दुख भरी होती है, जिसमें कोई जानवर मर गया होता है। जानवरों के बड़े राइट्स हैं दुनिया भर में, लेकिन हमारे यहाँ एक के बाद एक जानवर मरने के बाद अब जो हथनी मधुबाला है उसकी हालत ठीक नहीं है। बताया जा रहा है कि जो मुसलसल सराखों से सर मार रही है, तो वो ज़हनी तनाव अभी तक उसका ये आइडेंटिफाई हुआ है, और आलमी माहिरीन की तंजीम 4 पॉज कराची पहुंच गई है। तो ये सूरत हाल है। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अफजल परवेज से। अफजल परवेज, ये क्या अभी तक पता चल रहा है कि जहनी हालत ठीक नहीं है, और इसको तो शायद था एक जगह से दूसरी जगह, मेरे ख्याल में सफारी पार्क में या कहाँ पर शिफ्ट करना था, कि जहाँ पर एरिया थोड़ा ज़्यादा है, क्या हुआ उसका?
جی اشفاق صدف دیکھا جائے تو اس کو 15 جون کو جو ہے کراچی زو سے سفاری پارک منتقل کرنا تھا، تاہم دیکھا جائے تو کراچی زو انتظامیہ کی غفلت لاپرواہی کے باعث جو ہے یہ جو مدھو بالا ہتھی ہیں اس کو منتقل نہیں کیا جا سکا۔ اپریل میں اس کا جو ہے علاج شروع کیا گیا تھا، جو ہے 4 پاس کی ٹیم آئی تھی، انہوں نے معائنہ کیا اور کراچی زو میں جو اس کی جگہ تھی وہ نامناسب قرار دی اور اس کو فوری طور پر سفاری پارک منتقل کرنے کے حوالے سے تمام تر فوری طور پر انتظامات کے حوالے سے ہدایت جاری کی گئی تھی، لیکن کراچی زو انتظامیہ ہو اس وقت ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر سیف تھے، ان کی جانب سے بڑے دعوے بھی کیے گئے، کاغذی کارروائی تک تمام تر جو اقدامات تھے یہ صرف محدود رہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر 4 پاس کی ٹیم پہنچی ہے ڈاکٹروں کی، وہ جہاں ان کا اس مدھو بالا کا معائنہ کرے گی، پیراسائٹ انفیکشن اس کو جو ہے تصدیق ہوئی ہے اس کے بعد اپریل میں بھی اس کا علاج کرایا گیا تھا۔ اس کے بعد اب باقاعدہ طور پر دوبارہ اس کے علاج کے حوالے سے ٹیسٹ کیے جائیں گے، جہاں اس ٹیسٹوں کے بعد جو ہے فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو کب منتقل کیا جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ ستمبر میں اس کو منتقل کیا جانا ہے مدھو بالا کو، کیونکہ جس طرح سے افضل یہ بتائیں اب تک کیا نمبر سامنے آیا ہے، کتنے جانور اس سال کی اگر ہم بات کریں چڑیا گھر میں ہلاک ہو چکے ہیں؟ صدف اگر ہم بات کریں تو کراچی زو میں سب سے زیادہ جانوروں کی جو تعداد ہے وہ بیماری کی وجہ کہلاتی ہے، خوراک کا نہ ہونا اور مؤثر دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث۔ اب تک جو ہے 2 نایاب شیر مر چکے ہیں، ایک ہرن اور ایک جو توجہ کا سب سے زیادہ مرکز تھی کراچی زو میں نور جہاں ہتھنی، اب تک 4 جانوروں کی ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے اور اس کے بعد بھی دیکھا جائے تو ابھی بھی کئی جانور بیمار ہیں جن کی مؤثر دیکھ بھال نہیں کی جاتی۔ 4 پاس کی ٹیم آئی ہے، مدھو بالا کے علاوہ وہ اور جانوروں کا بھی معائنہ کرے گی صحت کے حوالے سے کہ کراچی زو میں جو انتظامات ہیں وہ کس حد تک بہتر ہیں۔ تاہم کراچی کے شہری مایوس نظر آتے ہیں کیونکہ کراچی زو میں جو انتظامات ہیں وہ غیر مؤثر اور غیر اقدامات کے تحت جو جانوروں کی نشو و نما ہوتی ہے وہ اس حوالے سے نہیں کی جاتی، جس طرح سے دنیا بھر میں کراچی زو میں جانوروں کو دیکھ بھال کے حوالے سے لوگ رکھے جاتے ہیں، ڈاکٹروں کی ٹیم ہوتی ہے، باقاعدہ ہر ہفتے معائنہ کرتی ہے، ایک ہفتے کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے کراچی جو مختلف کراچی کے زو جو ملک بھر کے زو ہوتے ہیں وہ بند ہوتے ہیں، لیکن جہاں صفائی کا بہت زیادہ فقدان ہے وہ کیئر نہیں کی جاتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں جی کتنا پرانا بنا چڑیا گھر ہے اور اس میں سہولیات نہیں ہے، تعفن ہے، بدبو ہے، ایسے میں جانور کیسے سروائیو کریں گے؟ تھینک یو سو مچ، بہت افسوسناک صورتحال ہے، ہوپ کہ مدھو بالا کی صحت کچھ بہتر ہو سکے، کچھ بہتر اس کے لیے۔ اچھا جی، جانور بھی ظاہر ہے کہ ان کو جو آس پاس کی اسٹریس ہے ان کا بڑا اثر ہوتا ہے اور وہ کافی they are not stupid, they are very smart. انہیں پتہ لگتا ہے کہ ان کو کس حالات کا اور کیسے معاملات کے سامنے۔ اچھا آپ نے اسمارٹ جانور کی بات کی تو کتا تو بڑا اسمارٹ ہوتا ہے، وفادار بھی ہوتا تو کتا ہی ہے نا؟ نہیں دیکھیں کتا ہمارے یہاں ایک اصطلاح یوز کی جاتی ہے لیکن باہر بڑا جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے، بہت اچھا پیٹ سمجھا جاتا ہے۔ کتا اصطلاح نہیں، نام ہے، اور کتا ہے وہ، اور اس کی وجوہات بھی ہیں۔ نہیں اب آپ کو بتائیں جی، بڑی زبردست ویری انٹرسٹنگ اشفاق کے چہرے کے ایکسپریشن آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، وہ کیئر بھی کرتی ہیں، سنتی بھی ہیں، اور لیکن مرد جو ہے ان کی بے وفائیوں کی مثال جو ہے تاریخ بھری پڑی ہے، خواتین تو شکایت کرتی ہیں، اب کتے بھی بتا رہے ہیں اور ان کے دماغ پہ ریسرچ، یعنی کہ آپ لوگوں خواتین کو ایسی ٹیکٹکس آتی ہیں کہ جو کتے جو ہے وہ مردوں کی جو ہے وفا کا ساتھ چھوڑ کے دوسری سائڈ پہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ سوچے کتنا ساتھ لے کے ٹہلانا، ان کا خوراک کا خیال رکھنا، ان کو گروم کرنا، ساری چیزیں بیچارہ مرد یہ مشقت اٹھاتا ہے۔ ایک دن کرتے ہوں گے، دوسرے دن بھول جاتے ہوں گے، یہ مردوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ اور انہوں نے آگے سے کہا ٹامی، تو بس اس کے بعد کتا صاحب خواتین جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہوتی ہیں اپنی ایفرٹ میں۔ چلیں جی آگے بڑھنا ہے، ٹاپک ختم نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اب ایک سنجیدہ نوعیت کی خبر ہے، ایک حادثے سے متعلق ہے۔ کیا ہے خبر صدف؟ یہ بتائیے۔ ٹھٹا میں حادثہ ہوا ہے اور حادثے سے متعلق جو ڈیٹیلز ہیں ظاہر ہے کہ وہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں جی۔ حیدرآباد سے ٹھٹا آنے والی وین اور ٹرک میں ٹکر، 7 افراد جاں بحق ہو گئے، متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ حادثہ جھرک کے قریب پیش آیا ہے اور یا اللہ خیر، بڑا یہ خطرناک یہ حادثہ ہے جس کے نتیجے میں 7 افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اعجاز واریو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز بھائی، یہ کیسے حادثہ ہوا؟ جی بالکل، یہ حادثہ حیدرآباد سے ٹھٹا آنے والی مسافر وین
اور ٹھٹا سے حیدرآباد جانے والی پیاز سے بھری ہوئی جو ٹرک ہے اس میں پیش آیا ہے. یہ ملاقاتہ پل کے قریب حادثہ پیش آیا جس میں تقریباً 7 افراد جائے وقوع پر ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 10 سے زائد افراد جو شدید زخمی ہیں. اس وقت جو تمام زخمیوں کو رورل ہیلتھ سینٹر جرک منعقد کیا ہے مگر وہاں پر جو اکثر زخمی ہیں ان کو وہاں سے ریسکیو کرنے کے لیے ایمبولینس وغیرہ کا انتظام نہیں ہے. میں بتاتا چلوں کہ یہ بڑا لمبا روٹ ہے جو ٹھٹا اور حیدرآباد کو کنیکٹ کرتا ہے مگر اس روٹ کے درمیان کوئی بھی ایسا بڑا ریسکیو سینٹر نہیں ہے. آئے دن ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں اور کئی افراد جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ گنوا بیٹھے ہیں مگر انتظامیہ کی جانب سے اب تک وہاں پر مؤثر اقدام نہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو سینٹر جو اچھے طریقے سے وہاں پر فعال نہ ہونے کی وجہ سے آئے دن ایسے واقعات میں کئی جانیں جو وہ لوگوں اجر ہو جاتی ہیں. اس وقت وہاں پر جو زخمی ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے یا کئی جو کی حالت تشویشناک ہے ان کو مختلف بڑی ہاسپٹل میں منتقل کرنے کے لیے کوئی بھی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر زخمی کو شدید پریشانی ہے, لواحقین کو شدید پریشانی ہے. انتہائی خطرناک حادثہ ہے. 10 افراد جو اس وقت اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور کئی افراد جو ہے جو زخمی ہیں. جی 10 افراد ان کی حالت بھی ان میں سے بھی کئی افراد کی حالت نازک ہے. انتہائی خطرناک حادثہ تھا جو اپنے ناظرین سے ہم نے شیئر کیا. جی اجاز واریو بہت شکریہ صورتحال بتانے کے لیے. ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب ہم آپ کو ایک ایسے آرٹسٹ سے ملانے جا رہے ہیں جن کا فن بولتا ہے اور ان کا نام ہے کامران. ماہر آرٹسٹ ہیں اور گزشتہ کئی برسوں سے اپنی صلاحیتوں کے جوہر بھی دکھا رہے ہیں. اسکیل آرٹ کے بہترین فنکار ہیں اور آرٹسٹ کامران نے اب تک ہزاروں ماڈلز بھی بنا لیے ہیں جن میں ٹرین کا انجن ہے, بحری جہاز ہے, لڑاکا طیارے, مختلف ہیلی کاپٹرز کے ماڈل شامل ہیں. اور ان کو نہ صرف ملکی سطح پہ بلکہ بیرونی انٹرنیشنلی بھی ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے. اور صرف ایک نہیں, دو نہیں, ہزاروں ماڈلز بھی بنا چکے ہیں. 30 برس سے اس فن سے وابستہ ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اسکیل آرٹسٹ کامران. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. یہ عمر ہے اتنی آپ کی کہ آپ 30 برس سے وابستہ ہیں. جی بالکل, مجھے لگتا ہے ہمیں بھی اپنا تجربہ بڑھا لینا چاہیے. آپ کیا 10 سال سے کر رہے تھے؟ نہیں, اسٹارٹ کب کیا تھا؟ اسٹارٹ میں نے کیا ہے 92 سے ایک ایگزیبیشن کی تھی. اچھا, اس کے اندر اسکول ٹائم تھا تو اس میں ایک ایگزیبیشن کی اسٹارٹ کیا, تھرموکول کے ماڈلز بنائے. اس کے بعد پراپر جو کیا ہے وہ کالج لائف میں کیا ہے, ڈفرینٹ ایگزیبیشنز کی ہیں. اس کے اندر اس کو اسکیل آرٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ اسکیل آرٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے ایئر کرافٹ کوئی ماڈل ہے, اگر فائٹر ایئر کرافٹ ہے اس کا جو لینتھ جو ہے وہ تقریباً 50 فیٹ ہے. آپ اس نے بنانا ہے 1:32, اسے 32 سائز آپ نا ریڈیوس کریں گے اس کے اسکیل کو اور پھر اس کا ونگ اسپین ساری چیزیں اسی طرح سے آئیں گی. تو وہ 2 اسکیل میجرمنٹس کر کے بنائے جاتے ہیں. اچھا, تو یہ وائی ایئر کرافٹ. جی, کیوں ایئر کرافٹ کیوں؟ ایئر کرافٹ بیسیکلی مجھے بچپن سے ایئر کرافٹ اور ہیلی کاپٹرز پسند تھے تو اس وجہ سے میں یہ ماڈلز بناتا ہوں. آپ نے باقاعدہ سیکھا تھا؟ یہ شوق تھا اور آہستہ آہستہ کرتے امپروومنٹ کی, اپنے اسکل کو تھوڑا سا امپروو کیا ساری چیزیں. اب اچھا ہو گیا یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ماڈلز جاتے ہیں میرے اور وہ اس طرح سے. میں بیسیکلی یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جیسے ایئر کرافٹس ہوتے ہیں نا تو اس کے اندر کافی چیزیں ہوتی ہیں, ان کی ویپنری بھی بعض اوقات آپ کو اگر آپ ماڈل کریٹ کریں اور خاص طور پر ان کے انجنس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. انجن کون سے ہیں, ریڈار کون سا باہر سے دکھائی دے رہے ہیں, یعنی کہ جو چیزیں اس کے اندر پے لوڈ پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں کا آپ خیال رکھتے ہیں؟ جی بالکل, یہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا اس کو ڈرائنگ کے مطابق ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس اس کی پوری اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں, اس کے مطابق کرتے ہیں. اچھا, میں یہ سوچ رہا ہوں ڈفرینٹ آرٹس میں جیسے پینٹنگ ہے, ایک آپ کی امیجنیشن میں, ایک تصور میں کوئی تصویر ہوتی ہے, پھر آپ اس کو کینوس پہ لے کر آتے ہیں, وہ اینڈ رزلٹ آپ کو بننے کے بعد پتہ چلتا ہے, لیکن آپ کے پاس تمام تر میجرمنٹ ہوتی ہیں. یو نو ہاؤ ٹو ہیو ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو ورک. تو یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رزلٹ جو آپ نے سوچا ہوا ہے بیکاز یو آر سو پریسائز, رزلٹ مختلف آیا؟ شروع میں تو ہوتا تھا کہ ہم جس طرح کی فنیشنگ چاہ رہے ہوتے ہیں, جس طرح کا ماڈل چاہتے ہیں وہ نہیں بن سکتے تھے, مگر آہستہ آہستہ ٹائم لگا, 30 سال گزر گئے ظاہر ہے, تو آہستہ آہستہ امپروومنٹ آئی ہے. اب اللہ کا شکر ہے کافی بہتر اور اچھے ماڈلس بنتے ہیں. کیا میٹر کرتی ہے اس چیز میں؟ اس میں آپ کا ایکسپیرینس ہے سارا کچھ, اس میں فنیشنگ ہوتی ہے, پینٹنگ ہوتی ہے, کافی چیزیں. سب سے فیوریٹ آپ کا ماڈل کون سا رہا اور سب سے مشکل کون سا رہا؟ سب سے فیوریٹ جو ہے وہ F-16 ہے, فائٹنگ فیلکن, تو وہ زیادہ فیوریٹ ہے. وائی؟
کیونکہ اس کی جو لک ہے نا وہ بہت زبردست ہے، اس کی جو شیپ ہے وہ ساری چیزیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ 1980 سے لے کے اب تک وہ obsolete نہیں ہوا. بالکل. It's still in the production and it's still the darling of many, you know. ابھی بھی اپ گریڈ ہو کے کافی اچھی شیپ آ رہے ہیں. بلاک 52 ہے، اس سے زیادہ اپ گریڈ ہوئے ہیں F16 کے ماڈل. آپ کتنا ٹائم لگتا ہے یوزلی ایک F16 کا ہی ماڈل اگر بنانا ہو؟ اگر سائز کے میٹر کرتا ہے 1:32 اگر ہم بنا رہے ہیں ماڈل، تو اس میں یہ کہ کس طرح کی ڈیٹیلز اس میں چاہیے. 1 ویک بھی لگتا ہے، 2 ویکس، 1 منتھ، اس طرح کی وہ ڈیٹیلنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی یہ جو ان کا J-20 آیا ہے چائنا کا اسٹیلتھ ایئر کرافٹ 5th جنریشن، اس کی شیپ بڑی ڈفرینٹ ہے. جی بالکل. تو وہ آپ نے ٹرائی کیا ہے بنانے کی؟ نہیں ابھی تک نہیں کیا، انشاءاللہ وہ بھی بنانا ہے. اسٹیلتھ ایئر کرافٹ اصل میں مارکیٹ نہیں ہے جس کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے وہی ماڈلز بناتے ہیں. لوگ جو مانتے ہیں ویسے مارکیٹ کس کی زیادہ ڈیمانڈ؟ F-16 کی ہے. F-16 ہے، JF-17 تھنڈر ہے. اب تو پاکستان میں. اچھا پاکستان میں ہاں یہی مارکیٹ ہے. تو یہ آپ نے نمائش کے لیے بھی پیش کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی نمائش کے لیے آئیڈیاز میں شروع سے جب سے ہو رہی ہے تب سے جو ہے نا آئیڈیاز کے لیے بناتے ہیں ماڈلز، اور لارج سائز اسکیل میں تقریباً 5 فیٹ ماڈلز بنتے ہیں. واٹ از دا رسپانس؟ لوگوں کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں بھی بہت اچھا آتا ہے، پاکستان سے باہر بھی کافی اچھا آتا ہے. ایون کہ ہم نے جو بنایا تھا ایک UAE ایئر فورس کے لیے ایک آئیڈیکس ایگزیبیشن تھی، جس طرح پاکستان میں آئیڈیکس ہوتی ہے، آئیڈیاز ہوتی ہے، اس طرح وہاں بھی ہوتی ہے. تو وہاں بھی ماڈلز بنا کے بھیجے لارج سائز میں، لارج اسکیل میں. اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بحری جہازوں کے ماڈلز بھی بنائے ہیں، تو وہ کون کون سے؟ ہمارے پاس تو ظاہر ہے کہ فریگیٹس ہیں موسٹلی، تو کس کے آپ نے بنائے ماڈل؟ بس اسی طرح کے کارگو شپس ہیں، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ وار شپ بھی ہیں اس میں. اچھا ٹائٹینک وغیرہ کوئی نہیں، ٹائٹینک نہیں ہے. وہ بناتے تو ڈبونا پڑتا ہے. جی بالکل. نہیں، ٹائٹینک ایکچوئل ڈیمانڈ نہیں ہے، پھر اس پہ ٹائم ہے، کیونکہ ہم کافی زیادہ بیزی ہوتے ہیں. ماڈلز بہت ساری ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور وہ سمجھیں اب دن رات کام کرنا ہوتا ہے. نہیں، اس کے اندر ایک چھوٹا سا وہ تختہ بنا دیتے جس پہ وہ ہیروئن بیٹھی تھی اور ہیرو ڈوبا تھا. جی بالکل، اب وہ بن سکتا ہے کیونکہ 3D آپ کو پتہ ہے 3D پرنٹرز آ گئے بھائی. پرنٹر سے جو وہ فیسلٹیز بھی ہمارے پاس. ہم صدف بھی خوش ہو جائیں گے. اچھا، تو مشکل ترین آپ کو کون سا لگا پروجیکٹ؟ ان دا سینس کہ ظاہر اس میں بہت زیادہ ٹائم لگا، ایفرٹ لگی، ٹیکنیکلٹیز تھیں. ایفرٹ تو جو ہے وہ بڑے سائز کے ایئر کرافٹ میں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نے پہلے اس کا اسٹرکچر ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، ساری چیزیں، پھر کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کے سامنے آتا ہے. تو ڈفرینٹ ہے، ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اچھا، ہمارے جو گھر کا ایئرپورٹ وہ ایئر کرافٹ ہے، ایک تو JF-17 ہے نا، دوسرا وہ آ گیا کیا نام ہے، میراج، اس کا بھی بنایا ہوگا آپ نے ماڈل؟ جی ماڈلز تو کافی سارے بنائے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں بنائے. اچھا، جو اس فیلڈ میں آنا چاہیں بچیاں، سو واٹ وڈ یو سجیسٹ؟ وہ کہاں سے گائیڈ لائن لیں، کس طرح اسٹارٹ کریں؟ اسٹارٹ تو کر سکتے ہیں، اگر جو ہے نا مختلف آپ دیکھیں گے انٹرنیٹ پر بھی چیزیں موجود ہیں، اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں. باقی ساری چیزیں پاکستان میں کوئی ایسا فارم نہیں ہے جس سے جو ہے نا وہ پلیٹ فارم ایسا کوئی نہیں ہے جہاں پہ سکھایا جاتا ہے. اوکے. اور مٹیریل وغیرہ ایزلی اویلیبل ہوتا ہے؟ مٹیریل جی مل جاتے ہیں ایزیلی، مگر کچھ امپورٹ بھی کرنے پڑتے ہیں. اس میں ڈیکیلس ہوتے ہیں، اس کے جو اسٹیکرس ہوتے ہیں وہ سارے انٹرنیشنلی آپ امپورٹ کرتے ہیں. اس کی ساری چیزیں اگر آپ نے بہتر ماڈل بنانا ہے، اس کا پھر اس کا پینٹ وغیرہ یہ ساری تو اس کی کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے. کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے. اوکے 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 اوکے. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ کامران، تھینک یو فار جوائننگ اس. کیا ذریعہ آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی فیلڈ میں کتنا زبردست کام کر رہے ہیں اور نام بنا رہے ہیں، لیکن افسوس کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر نئے بچے جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں، لڑکے یوٹیوب کا سہارا لے سکتے ہیں جی، بڑا کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. سیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب از فری ایجوکیشن بائی دا وے، اگر آپ اس کا صحیح استعمال کریں تو اٹ از فری ایجوکیشن. وہ ایڈ آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ پیسے نہ لگا دیں. آپ جائیں، آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں یوٹیوب. بھائی آپ کو پتہ ہے نا، آپ لوگوں کو پتہ ہے مجھے ایئر کرافٹ وغیرہ یہ ڈیفینس انڈسٹری کتنی پسند ہے. میں کاغذ کے جہاز سے آج تک آگے نہیں پڑھا کیونکہ مجھے اپنا ٹیلنٹ پتہ ہے. اور کاغذ کے جہاز سے آپ نے کسی کو تنگ ہی کیا ہوگا، ظاہر ہے، اس کی آنکھوں پہ مارا ہوگا، اس کے منہ پہ مارا ہوگا نشانہ. چلیں بریک لیتے ہیں. پیش گوئی کھیلیں. کیسی پیش گوئی؟ آج سے ملک بھر میں بارش کی پیش گوئی کی ہے محکمہ موسمیات سے. فائنلی ہم موسم کی بات کرنے لگے. اینکر اگر خبریں پڑھنا شروع ہو جائیں وہ آپ کر سکتے ہیں، جس کا مظاہرہ آپ نے ابھی کر دیا ہے. اچھا جی، موسم کی بات ہو رہی ہے. اوہو، موسم ویسے بڑے دنوں سے بڑا اچھا ہے. موسم نے ہمیں بالکل تنگ نہیں کیا. سہانے کراچی کے موسم نے ہمیں بالکل ان دنوں تنگ نہیں کیا. سورج 2 دن دھوپ نکلی، مجھے بہت بری لگی وہ. لیکن میں اچھا زیادہ دن سورج نہ نکلے تو مجھے نا تھوڑی سی انگزائٹی ہونے لگتی ہے. ہاں، سورج نکلنا اللہ رحم فرمائے. اچھا، سورج سے ڈرائیور. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران راولپنڈی، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. اٹک، چکوال، جہلم سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں وقفے سے بادل برسیں گے.
अच्छा पहले हम मुझे बताएं, जब खबरें ऐसी आती थी ना रट जाती थी, कल्लात डिवीजन वाली, कल्लात हाँ, वो कल्लात डिवीजन में हमेशा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वो रोजाना की बुनियाद पे 9 बजे के अच्छा याद होता था कभी प्रॉम्प्टर से जब हम पढ़ते थे ना चीजें तो उसके अंदर ये होता था कि अगला जुमला क्या है ऑलरेडी पता होता था कि बारिश होनी है, गरज चमक के साथ चल रही होगी। तो कल्लात वाले तो बेचारे सूरज को देखने को ही तरस गए। फिर उसके बाद जी अब आइंदा 3 रोज के दौरान कराची में बूंदाबांदी हो सकती है। इतने सस्पेंस के साथ आपने बूंदाबांदी का इश्फाक, मुझे लगा आप कहते हैं गरज चमक के साथ बारिश। गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, यानी कि गरज चमक होगी फिर यूं वो सॉल्ट बे नहीं होता वो यूं करके। चलें जी, तो इसी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं कि मुल्क भर में क्या, अशफाक ने तो बता दिया है लेकिन एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम साहब। चौधरी साहब, ये अब कहाँ कहाँ बारिशों का सिलसिला रहेगा और कब से शुरू हो रहा है? देखिए, जैसे महकमा मौसमियात के 23 से 27 अगस्त के दौरान जो है बारिशों की प्रेडिक्शन की है मुख्तलिफ हिस्सों में, जिसमें कोई हैवी फॉल भी हो सकता है जैसे पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी और नॉर्दर्न एरियाज और कश्मीर, पेशावर, इनमें हैवी फॉल भी हो सकते हैं। बल्कि जो प्रीवियस नाइट गुजरी है उसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मंगला, कोटली, इन इलाकों में अच्छी बारिश हुई है और आने वाले दिनों में भी अच्छी 27 तक एक्सपेक्टेड है। अच्छा साहब, 10:30 कराची तक ही होएगा? कराची का बस उम्मीद रखे अगले 2 दिन यानी आज से लेके 2 दिन तक कोई बूंदाबांदी या लाइट रेन के चांसेस हैं। अच्छा, बूंदाबांदी की भी उम्मीद लेकिन टेम्परेचर तो आपके कराची में जी उम्मीद है ना जी, चांसेस हैं इसमें। और जो आपका टेम्परेचर कराची का बहुत डाउन जा रहा है, कोई 30 डिग्री सेंटीग्रेड। चौधरी साहब भी हमें डिसोन कर रहे हैं, जो सी ब्रीज है वो एक्टिव है आजकल। चौधरी साहब हमें डिसोन कर रहे हैं, दूर बैठ के कह रहे हैं आपके कराची में। चौधरी साहब डरे उस वक्त से आपके ट्रांसफर ना हो जाए यहाँ के। अच्छा, क्योंकि आप कराची में बैठे ना इसलिए मैंने कह दिया। अच्छा, ये बताएं, सूरज हमें नहीं दिख रहा, बहुत दिन हो गए, तो सितंबर तक यही सिलसिला रहेगा कराची में? नहीं, देखें, ये तो आजकल तो वो सी ब्रेज एक्टिव है, ये तो सूरज तो नजर आएगा कोई ओकेजनली, लेकिन ज्यादातर जो सी ब्रीज है वो चलती रहेगी और टेम्परेचर कोई 30-32 इस रेंज में रहेगा। अच्छा, 30-32 की रेंज में रहेगा। अच्छा, उसके अलावा कहीं गर्मी के आने का इम्कान तो नहीं है अभी मुस्तकबिल करीब में, कराची की हद तक बात करें या सेट के, क्योंकि मौसम तो बहुत जी कराची में जी अभी जो सी ब्रीज है वो तो चल रही है, तो अभी तो कोई इम्कान नहीं, जब ये कट ऑफ होगी तो अभी तो इसका कोई इम्कान नहीं, सी ब्रीज चलती रहेगी। थोड़ा आराम कर ले, सस्ता ले, चलें ये भी अच्छा है। तो ज्यादा अरसे थैंक यू सो मच चौधरी असलम साहब। असल में चक्कर ये है ना कि हम इसलिए भी पूछते हैं अच्छे मौसम का कि इससे पंखों का इस्तेमाल कम होगा, एसी का इस्तेमाल कम होगा, बिजली के बिल कम आएंगे, हमारी हर चीज हमारी जेब से जुड़ी है। क्यों नहीं समझ आता आप लोगों को ये बात? ब्लैंकेट ओढ़ के सर्दी का माहौल बना के एसी चला के गर्मी में सो रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? तो फिर तो बिजली का मजा है, यही तो क्रिएटिविटी है, आपको क्या पता? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़े क्या है। अच्छा जी, अच्छा जी, कराची कदीम शहर, इंतहाई कदीम शहर, पहले कोलाची नाम हुआ करता था, फिर ये कराची बन गया। और जनाब इसमें इतनी ही माजी की यादें हैं, बरतानवी राज के दौरान की बिल्डिंग्स भी आपको नज़र आती हैं। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कराची में मुख्तलिफ इलाकों में जानवरों के लिए 30 से ज़ायद हौज बनाए गए थे जहाँ घोड़े पानी पिया करते थे, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए वही बग्गियां, फिर वही है कि कार्ट्स और ये सारी चीजें और वो भी फन शाहकार का नमूना हुआ करते थे उस वक्त। अब इनकी क्या सूरत हाल है, खस्ता हाली का शिकार है। तो माजी के झरोकों में हमें ले जा रही हैं रोहा फातिमा। पुराने वक्तों में सफर के लिए घोड़ों और ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता था और इसीलिए उनकी देखभाल का भी खूब ख्याल रखा जाता था। जगह जगह हौज बनाए जाते थे ताकि घोड़े पानी पी सके। आज मैं आप सबको दिखाऊंगी ऐसा ही एक हौज जो कि 1893 में बनाया गया था, लेकिन अब उसकी क्या हालत है। जानिब से कोई तवज्जो ना दी गई तो हम जल्द इस हौज को भी खो देंगे। कैमरामैन हनीफ के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़, कराची। 130 साल पुराने हौज है ये भाई। कोई नहीं खोएंगे नहीं, बल्कि ये संभालूंगे। मुझे कैसे? वो जो टायर पंक्चर वाले हैं हमारे भाई, उनका मसला ये होता है टब ढूंढ के उन्हें पानी नहीं मिल रहा होता। अब सोचें इस हौज से बेहतर जगह कौन सी होती है, पूरा टायर डुबो दें और उसके अंदर जो है वो आप बड़े से कर लें। अच्छा सोचें, लोग जो पुरानी ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं, ऐसी जो लोग परिसर जिसे कहते हैं तामीरात होती हैं, उनको महफूज रखते हैं। हाँ,
لیکن ہمارے یہاں تھی آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے، اور انتہائی اسی جگہ پہ پانی انہیں پلایا بھی جا رہا ہے، تو کتنی میں کہتی ہوں کتنا ظلم ہو رہا ہے، کائی اور گندگی. لوگ ڈبکیاں شبکیاں بھی مار سکتے ہیں تھوڑی بہت ہلکی پھلکی آدھی ڈبکیاں. ہاں اشفاق وائی ڈونٹ یو ٹرائی؟ مجھے شوق نہیں ہے ڈبکیوں کا. اچھا تو لوگوں کو کیوں مشورہ دے رہے ہیں آپ؟ لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں، ہمارا کام ہی یہاں پر بیٹھ کے اور کیا ہے، باتیں بنانا اور مشورے دینا. یہ خستہ حالی کا شکار ہے، پتہ نہیں جو محکمہ ہیریٹیج ہے وہ ساری صورتحال میں کیا کر رہا ہے، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. اب آپ کو ذرا خبر دے دیتے ہیں جو صبح سویرے 9 بجے کے ٹائم پہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ آج الیکشن کمیشن نے مختلف پارٹیز کو بلایا ہے ان کے سربراہوں کو ملاقات کے لیے، مشاورت کے لیے. تو عام انتخابات کے لیے مشاورت، پی ٹی آئی کا 3 رکنی وفد آج الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کرے گا. وفد پارٹی کی جانب سے عام انتخابات کے لیے تجاویز پیش کرے گا، اور اس وفد میں شامل ہیں علی ظفر، عمیر نیازی اور نیاز اللہ نیازی. عبدالقادر مزید بتا رہے ہیں. جی عبدالقادر بتائیے. جی دیکھیے الیکشن کمیشن آج سے مشاورتی عمل کا آغاز کر رہا ہے عام انتخابات کے لیے، اور اس سلسلے میں سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو بلایا گیا ہے. تو چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن چونکہ وہ دستیاب نہیں ہے تو اس لیے پی ٹی آئی کا 3 رکنی وفد جو ہے وہ نمائندگی کرے گا. تو اس وفد میں بیرسٹر علی ظفر، عمیر نیازی اور نیاز اللہ نیازی شریک ہوں گے، جو آج دن 1 بجے الیکشن کمیشن پہنچیں گے. یہ وفد پارٹی کی طرف سے عام انتخابات کے لیے جو تجاویز ہے وہ پیش کرے گا. اس سلسلے میں مشاورتی عمل مکمل کیا گیا ہے. 90 روز کے اندر انتخابات کے حوالے سے بھی اپنا لائحہ عمل پیش کیا جائے گا، اور ساتھ میں عام انتخابات شفاف انداز میں کیسے منعقد کرائے جائیں گے اس کی تجاویز بھی دی جائیں گی. چلیں جی، بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں آگاہ کیا.